Voilà, abe haketo vidéo be kanga vidéo signalé. Voilà, c'est pour cela que vidéo tigera. Mais on be ya, ante tante matchi, ante découragé, ante sengé, ante nina. Ka bela jelen fo ka be wali nyuman don. Mɔgɔ minnu be anga vidéo ka commenter ka partager anga foli be au bela jelen ye. Voilà. Il a comme il y a fo cogo min na sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye. E conseil min be Faransi u ka bilan be min u nakun ye mun ye. U nalen ni bi cɛ o ye mun hɛrɛ di malidenw ma. La question est là. Jamana tɛ jɔ galon kan, jamana be jɔ tiɲɛ de kan. E conseil be sara a kama pour que tɔɔrɔ min be malidenw kan ka tɔɔrɔ ta ka bɔ u kan. Wari be di u kama ni maliden min sara Faransi u ka su bila ka taa Mali la wari be di a kama. Wari be di a kama ni fa donna malien den min na Faransi yan u ka bila ka taa di a somɔgɔw ma. Wari be di e conseil ma nin bɛɛ kama. Mais e conseil ye mun de kɛ u nalen ni bi cɛ ko Demba Jabira pititi patata. Vraiment c'était une honte, la déception totale. An be an dɔgɔkɛ an'an jɛɲɔgɔn n'o ye RAS 24 ye an b'a soutenir nin yɔrɔ la parce que ka da kun jumɛn kan nin ko in mɛnna sen na ne ma n da don a la mais n ye kɛwale dɔ de ye ninnu na c'est pour cela que n bɛ n da don a la. Ne balimaw tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ye baara ka kɛ jamana ka jɔ c'est ça on n'est pas là k'a fɔ ko karisa i kunkolo bɛ ta i bɛ ɲɛmɔgɔya la ou non e ma ta foyi la dɛ i taara malidenw de kama n'i tɛ se i bɛ bɔ yen. Ni tise tiɲɛ bɛ f'u ye hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile. C'est comme ça. C'est comme ça. Ne balimaw pour ka n da don nin fɛn in na n ye Demba ka mɔgɔw de ye fayi kɔnɔ. U taara se Petini somɔgɔw ma RAS 24 somɔgɔw ma mɔgɔ ɲa m'u ye dɛ ne yɛrɛ de ɲa u ye ne y'a fɔ n ko ne bɛ fɛɛrɛ kɛ samedi ni dimanche. U taara Petini ka mɔgɔw ka so n'u ye fayo kɔnɔnaw la yen nɔ u taara mun na ko Petini bɛ k'olu nɛni Petini bɛ k'olu dɔgɔya Petini bɛ ka olu comme ça mais c'est une honte quoi pour moi c'est une honte totale jigilatigɛ totale. Et conseil de diaspora de Faransi olu de filɛ dɛ ka wuli ka taa se RAS 24 ka RAS 24 somɔgɔw ma pour que RAS 24 somɔgɔw ka kuma RAS 24 fɛ a k'a daminɛ ka bɔ Maliko la mais c'était une déception totale billahi au conseil de diaspora de Faransi tɔɔrɔ min bɛ malidenw kan or ko k'o ɲɛɲini u ka malidenw ka kɛlɛ kɛ ayi k'olu bɛ wuli ka se Petini ma Petini bɛ ka min fɔ nkalon don wa ayi Petini bɛ baara min na Maliko don wa Maliko don vraiment ni ne ye ninnu ye cɛkɔrɔbaw or que bɛɛ bɛ e conseil ta kun don e conseil bɛ ta mun de la e conseil bɛ sigi mun de la e conseil bɛ mun de kama Faransi yan ko Demba Jabira maraka ni ye vraiment ni ye kuma dɔ fɔ so o bɛna fɔ ko n y'a dɔgɔya donna ta bɔra ta ne ye vidéo kɛ yan ne ye RAS bala yira di l'homme tranquille depuis Paris Petini dɔ bɛ fayi kɔnɔ hakili bana b'a la kunkolo bana b'a la caman de bɛ fayi kɔnɔ ye maliyɛn denw n'i y'u ye u bɛ si escalier duguma n'i y'u ye dumuni t'u bolo a dɔw yɛrɛ ni san bɛ ka na u bɛ t'u jɔ san kɔrɔ san bɛ k'u gosi e conseil ye mun de kɛ malidenw ye u ta kun ye mun ye o que u bɛ sara nin bɛɛ kama ils sont payés pour ça ils sont là pour ça mais ils sont en train de faire quoi u ka bilan bɛ min u nakun ye mun ye k'an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne ye o de fɔ yan de ko an bɛ Maliko de la de anw tɛ mɔgɔ ko la Petini b'a ka kɛlɛ la ne man da don a la mais n b'a dɔn k'a bɛ Maliko de la RAS 24 an tɛ carte na o bɛ Maliko de la san joli mɔgɔw tɔɲɔnnen don san joli mɔgɔw ka furu sara san joli mɔgɔw ka du minɛn'u la san joli mɔgɔw ka 10 ans tiɲɛna carte na nɔfɛ tɔɔrɔ min bɛ malidenw kan Mali kɔ kan Ala kelen de b'a ta dɔn or que nin ɲɛmɔgɔ jugu ninnu de y'a to ni malidenw ye tunga minɛn ta ka na tunga la nin ɲɛmɔgɔ kafiri zondenw olu de y'a to ni malidenw ye tunga minɛn ta ka na tunga la mɔgɔ kelen bɛ mɔgɔ 100 nin yɔrɔ ta k'a sɔri a ba dingɛ kɔnɔ o kuma tɛ wuli mɔgɔ kelen o bɛ miliyari suɲɛ tɔw lankolon bɛ to a denmisɛn minnu tɛ fɛ ka kɛ faden sago ye denmisɛn minnu tɛ fɛ ka kɛ zon ye an balaka minnu tɛ fɛ ka kɛ sunguruba ye
au lieu de tunga minata kana tunga la ka boli geleya nye kana geleya soro ya te passé de ka boli toro nye kana toro soro ya te passé de et conseil de diaspora de France toro mimbe malidon ko awde tunga nga keleke de tonyo mimbu kan awde tunga ngo keleke mais ni ne yayi ko demse munu wula ka tu jo iri kono ka tu jo kware kono ko aw mase ka fora olukan ka keleke fo aw beta ko abo lu barabaga de vraiment c'était une déception totale kuma mimbe ka fo aw ma chinyado kuma mimbe ka fo aw ma chinyado obe kele mina malikodo obe kele mina vraiment beba donc malidon sengena et conseil de diaspora de France ou nana ceder mogo de ou deme ceder mogo ne ratumbala on de ou deme ko demba jabira ka ke e conseil de diaspora présent en français analé ne budget pas para ras balera de l'homme tranquille depuis Paris e conseil mimbe ketike e conseil mimbe fantom deli e conseil mimbe kesi sigi ni mogo mi par exemple ça on maraka fait c'est nous les Sarakolais les Maraka ne y'a fɔ yan ko mana ko ite maraka den senya la jugu sago denya ite maraka den senya la anw maraka den mun de France anw be cotiser de en cas nan sumogo munun kɛra parce que bana be yi et kɛnɛya kɔfɛ bana be yi bana kɔfɛ t'as vu quoi kɛnɛya be yi gɛlɛya kɔfɛ hɛrɛ be yi hɛrɛ kɔfɛ gɛlɛya be yi anw maraka den munun be France anw be cotiser de en cas ni ko y'i sɔrɔ yan ni bana y'i sɔrɔ wari bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i bila ka taa di somɔgɔw ma ni fatura k'i to yan i su bɛ taa di somɔgɔw ma o kɛsi bɛ anw marakadenw bolo faransi yan a bɛ marakala bɛɛ an marakadenw a kɛsi bɛ an bolo yan ni ala y'i ka kalifa minɛ a la o b'a sɔrɔ mugu bɛ kɛsi kɔnɔ i su bɛ taa di somɔgɔw ma mais o se tɛ mɔgɔ minnu ye dun jamana de kan k'i jɔ n'a ye. Avec article 27 kono article 27 a te wuli et puis e conseil ta kunyo odi obesra kama wari be voter a kama tora manga malien soro yorosi malien de manga senge yorosi en temps ni gela be malien donka wari be kerefe a kama il y a de l'argent on ka impôt be di a kama impôt be sera a kama e conseil ta kunyo odi nous masuku ko baraka be fu ye bien nous maseku ka baraka ta kuntu la e conseil min be Francia on de ou teme ku ke e conseil maraka deundo ko nga baraka tinyaka nin ko imena ne manda do ala de mais ne fendo de jigila tigedu kuma suludu e wa maraka de dambe to sonima maraka yo horondi maraka ye halaladi maraka de manga ke namugula sugo yoko fla jugu sago kanyini takunko ni nyina na ko berekene bambolo yande an bi kuna kalate an nyo de fo ante sra maide ki si jolendu ku sigi jolendu i genesi jolendu papa on n'est pas là pour ça, on est là pour défendre le nation, on est là pour défendre mon pays. Tu n'as pas fait ni barabeke jamana bejo. Et conseil takunye mounye, et conseil de Français ou takunye mounye. Tora mimbe anka. Au ka warite jamana ka waridu. Mais monde be ka ke, monde be ka fo malidon ni, oni malidon be ka bara du men ke nyorombolo. La question est là. Mambe yande, maliko lante 50 tante machi. Ne kanda du nkoina. Et comment ça s'appelle? Tien Toro, et conseil président Toro, ko demba jabira. O de ka moro wuli la. Kata se RAS 24 ka moro ma fayi kono. Ko RAS 24 be ko lu nene. Ko olu be se ka petini, ko sebe olu ko ka petini, ko ka rapatrer, ko ka blakata malila. La déception totale. Tanti Zanet ka folie bien, Matou Diawara ka folie bien. C'était une déception totale. Moro muyede ne renyak se. Ras balayra de l'homme tranquille depuis Paris. Chaque samedi nous dumasi. Ne ka bara fere de faïkono. Samedi nous dumasi. Ne ka bara fere. Moro muyede ne re de nyakise ouye. Ras 24 ka moro ka sokono. Ne ra de ouye. Utara muna. Petini be maliko mina.
ka bali o la petini be sira min ka ka bali o la sinon a bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ tan don dɛ mɔgɔw ka furu sara yan o kɛra mun nɔfɛ kartini na mɔgɔw ka so minɛn'u la mun nɔfɛ kartini na mɔgɔw ka formation tiɲɛna mun nɔfɛ kartini na mɔgɔw ka 10 ans tiɲɛna mun nɔfɛ kartini na parce que e conseil de kan ka malidenw ka gɛlɛya ka furakɛ ni tɔɔrɔ bɛ malidenw kan olu de kan ka fara malidenw kan ka tɔɔrɔ k'o kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que tɔɔrɔ bɛ se ka b'u kan pour que tɔɔrɔ bɛ se ka b'u kan mais ni ne ye ninnu ye kumasuli ko u nalen ni bi cɛ ne yɛrɛ ma ye ko o bɛ maliko kɛlɛ la o ye poste sɔrɔ mais maliyɛn bɛ tan de maliyɛn bɛ tan de c'est une honte la déception totale n'u ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a banna o de k'an de ye ninnu dɛmɛ a ka campagne k'u ye 1 centime o ma di maa si ma CDR mɔgɔw tulo bɛ n na an de ye ninnu dɛmɛ yan k'an maraka ɲɔgɔn anw maraka ɲɔgɔnw don o tɛ sɔn nkalon ma o tɛ sɔn kalabanciya ma fasow de b'u nin ka ja a ti mago la n'u kana jɔyɔrɔ sɔrɔ maliyɛn ko ye nin de maliyɛn ko ye nin de or que ne ma na tunga la gansan dɛ tɔɔrɔ de bɛ n faso la jɔn de ye tɔɔrɔ lase ma ɲɛmɔgɔ jugu mara jugu jɔn de bɛ ka miliyari suɲa ɲɛmɔgɔ zon ale y'a bɛɛ ta anw lankolon tora baara tɛ an bolo kɛnɛya tɛ yen lakana tɛ yen foyi foyi tɛ yen an ye tunga minɛ ta ka na tunga la ko an bolila gɛlɛya min ye k'an bɛna o gɛlɛya sɔrɔ a tɛ pase dɛ o ne déterminé ne y'a fɔ yan ko jamana bɛ jɔ dɔw su kan jamana bɛ jɔ dɔw ɲɛna wa dɔw bɛ continuer ni jamana jɔ ye a bɛ jɔ dɔw kɔfɛ wa dɔw bɛ a jɔ jamana tɛ se ka jɔ dɛ n'a ma jɔ dɔw su kan dɛ an bɛ faransi min kɔnɔ yan mɔgɔw sara de jamana ko la an bɛ faransi min kɔnɔ yan mɔgɔw ni tora da fɛ u sɛgɛnna san tɛmɛni kɔ faransi bɛ faso ko la an bɛ hakɛ to dɛ n ka pasi bɛ ka signaler quoi voilà n ka pasi bɛ ka signaler a y'a faamu jamana si tɛ jɔ n'a ma jɔ dɔw su kan jamana tɛ jɔ n'a ma jɔ dɔw kɔ la question est là ne balimaw e conseil min bɛ faransi yan e conseil min bɛ yan dɛ mɔgɔ tɛ dɛ ne yɛrɛ petini dɔ bɛ foyer kɔnɔ kunkolo ɲagambi b'a la n'a delila ka video kɛ ɲɔgɔn fɛ se tɛ a ye a somɔgɔ si tɛ yan mɔgɔ si t'a bolo faransi yan petini bɛ foyer kɔnɔ ne ye video kɛ n ko an bɛ petini dɛmɛ k'a bila ka taa video in ala y'a kɛ mɔgɔ caman ye dɛmɛ bila ka taa di ne yɛrɛ ma mais video in kɛlen kɔfɛ a ma bɛn petini kɔrɔkɛ ma a ma bɛn petini kɔrɔkɛ ma a ma bɛn petini kɔrɔkɛ ma a ko se bɛ ale ye ale yɛrɛ bɛ se ka a dɔgɔnin bila ka taa wa ko ne kana a dɔgɔnin filmer ko ni n y'a filmer ko k'a yira diɲɛmaaw la ko o ye kumasulu de ye olu ma ko a bɛ komi olu ka waritigiya k'a ma fɛn ɲa ko olu yɛrɛ b'o occuper u dɔgɔnin na en même temps ne ye mɔgɔw ka wari lasegin ani bi cɛ petini bɛ foyer kɔnɔ bilahi petini ma taa dɛ petini bɛ foyer kɔnɔ a kɔrɔkɛ min ko k'a b'a bila ka taa pa ka dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen t'a bolo petini filɛ a bɛ si escalier duguma fini t'a bolo foyi foyi t'a a bolo o video senfɛ yanni petini kɔrɔkɛ ka ne wele ne ye video kɛ 2 jours kɔnɔna na n ye 600 € de sɔrɔ tile 2 kɔnɔ 600 € n y'o de sɔrɔ a video bɛ yen non n y'a video supprimer parce que a ko n k'a supprimer yanni o cɛ n ye e conseil wele e conseil de diaspora de France n y'u ka président wele Demba Jabira an ko foyer kɔnɔnaw na denmisɛnnin caman nana ji sanfɛ a caman kunkolo ɲagambilen don fa b'u la somɔgɔw t'u bolo yan tu as vu quoi parce que anw marakaw fɛ anw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bon a ka gɛlɛn quoi parce que faransi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn dɛ i bɛ wari min sɔrɔ a t'i yɛrɛ bɔ quoi bon i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ dépenser kɛ cogo dɔ la sinon anw fɛ yan wari bɛ cotiser a kama an ka ni kunkolo ɲagambira an ka ni fa donn'i la o b'i bila ka taa di i somɔgɔ ma mais wari de bɛ cotiser a kama hali ni se tɛ e yɛrɛ ye n'a y'a sɔrɔ i tanti bɛ yan walima n'a y'a sɔrɔ i kɔrɔkɛ bɛ yan o bɛ cotiser i nɔ na en cas ni kungo y'i sɔrɔ kɛnɛya kɔfɛ bana bɛ yen bana kɔfɛ kɛnɛya bɛ yen hɛrɛ kɔfɛ gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen nin de bɛ anw kun na an bɛ cotiser pour ça tu as vu fo ka kɛsiw fa fo ka bankiw fa marakadenw bagunu kaw an bɛ bɔ bagunu de
wari be kesi kono tora te mo si soro ya wolma ka fo ko ede saraya ko oti blakata c'est faux a madel ka ke atena ke ya ne ye demba wole ngo petini be fayo kono fa be ala e wa kelente de ni dona vitri fayo kono ka damine premier étage fo 5e étage a be banabagato a 6 muroteya John de Kanga nous demain et Conseil de France et Conseil de France il va donner demba wula e mon fois ko warito olu worole ko ne ka keti de ke quoi ko muso do fatura ya ko sumuroteya ko lu yere keti de ke ne jigila tigela billahi ne jigila tigela kuma sulu maloya ne jigila tigela akonema kwanga delike kwanga deli de ke kwanga mo deli ko olu ko be se kan deme l'espace là et conseil de diaspora de français et conseil ta kunyo munye et conseil be munde la ya OK budget be din kama wari de be sara nin kama nyen kali alala wari de be sara akama anka ni malende min desra mali koka aka deme kata di asumogoma ni malende min desra aka forake ni malende min tononendu aka deme na folo be din kama mais ni e conseil n'allait ni biche ou munke ou mundi malido moi je vois pas ah ni mo yo au fond au kanga o mo suru nu deme ka wuli ka fara oka au to kede ka bo barabara ka be wuli ka se o ma au be se ka plakata malila aye au neni adonata borata dalubemi o be fe ka e conseil be fe ka fara conseil mo de ka conseil mo l'état ah olu be l'état de ka barala e conseil be l'état de ka barala a te passé de ni ya me ko nyamoko ko mo de be de au be sera min ta malidon ka impôt de au be bara min be malidon de ka mali to la be malidon ka nya malende be ba sereya geleya be malidon ka nya malende be ba sereya jondo kango geleya furake jondo kanga malon de me kungola e conseil de diaspora de français on allait ni biche pas para ne maye haru tungana na zoro una nu yere doron de kama ninde maliko yede ni mintara kwa ka barake chinyaka ni ona na obenyina e wa ulaba betake so de me paraudi o laba betake famo de me parade a chite fantan fait e suna petini o la katuni na ko la ya kata consulat chine manda douala mais tellement que ni e conseil mo ye fayo kono choro baw demba ya tiu ko lu be wulu ko ras 24 be kelem na ko lu be se ka petini blakata malila mais c'était une honte on est là hein na ye petini blakata malila nyen kali ala la fona beta malila billahi ni ye petini kele ko ba blakata malila wolma ka fendo ke ala on est là hein au fona beta malila wolma be koda au kan o ma sigini mi a pe chukoro pa dati bane miri balu tasi balu vous êtes là pour qui au takunya munde ay na kuma malendo nye ay na kuma ni aunye au tarani biche ay munke au taleni biche ay malendo ndeme muna. La question est là. Au taleni biche ay mundi malima au kanga to malendembe ka do faye be kono ka yala ili be kono e conseil de diaspora de France tora mimbe malidon kan ku deme wari be di akama atakunyo ode ya kwa baray sans saba wolma sa nani sebente malendo mbulu ayo munke okola ayo munyana bo okola o bilan be mi ayo kele jumenke kartinina ni passeport ka bonyogona demsonu ka lafia ayo kele jumenke. Moi je vois pas. Ani mo sur la demsonu sur la ka couragita kata consulat kata bombarder ma site fe ka fukibiti il fa ka consulat il yere ka na folo do na fem na kibeto o tien mon de bible la dessert ani mo munum be o barakero la woron de tête o de be mo bla tienina et puis quoi madame nebide sans joli mo be kasila sans joli mo be manumato kola sans joli mo be tonyo kono au yere te
aw de y'u tɔɲɔ Mali kɔnɔ aw de y'u nuyɛrɛw ta aw de kɛra hɔrɔn kolonw ye aw de kɛra sali kɔrɔnpiw ye ka jamana nafolo bɛɛ suɲa mɔgɔ kelen bɛ miliyari suɲa tɔw lankolon bɛ to denmisɛnninw ye tunga minan ta ka na tunga la ko anw bɛna o gɛlɛya kelen sɔrɔ an ye kali ala la bilahi an bɛ fara RAS 24 n'a ka mɔgɔw kan k'aw kɛlɛ bilahi k'aw kɛlɛ yan a tɛ passé parce que ko o ko bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ a ɲɛna yan tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ maliyɛnw kan an b'a bɛɛ dɔn. Regarde les gens comme ça là a bɛɛ cɛkɔrɔba aw ma se ka wuli k'aw bɛ taa fara denmisɛnninw ka yiri kɔnɔ aw ma se ka wuli k'aw bɛ denmisɛnninw dɛmɛ u kungo la fo aw bɛ taa se u somɔgɔw de ma ko k'u ka kuma u denw fɛ u kana kuma Maliko la u kana kuma Katinina ko la se bɛ aw ye ka denmisɛnninw bila ka taa Faransi o tuma na Faransi mana maa si ba ka kɔɲɔminan kɔnɔ vous êtes là pour travailler vous êtes là pour aider les Maliens vous êtes là k'anw bɔ tɔɲɔ kɔnɔ aw bɛ sara a kama faso impôt wari bɛ di a kama tɔɔrɔ min bɛ malidenw kan wari ka kɛ ka tɔɔrɔ ta ka b'u kan wari bɛ di a kama e conseil a tɛ wuli dɛ ani min ye cɛ ye i ka bɔ ka na a tɛ wuli dɛ wari de bɛ voter a kama maliyɛndenw tunga Mali kɔ kan ni tɔɔrɔ b'u kan ni bana b'u la k'u furakɛ ni kɔngɔ b'u la ka dumuni d'u ma ni siyɔrɔ t'u bolo ka siyɔrɔ d'u ma wari de bɛ voter a kama o wari bɛ ka kɛ mun ye a tɛ bɔ a ko fɔ mɔgɔw ye aw yɛrɛ nakun ye mun ye a tɛ bɔ a ko fɔ mɔgɔw ye aw de maliden jumɛn bɛ kuma la a ye tɔɔrɔ ta ka bɔ maliden jumɛn kan aw ka bilan bɛ min on n'est pas con ne ye o de fɔ aw ye yan ni baara ɲuman kɛra tɛgɛrɛ bɛ fɔ aw kun dɛ mais aw tɛ pan baga la k'aw bɛ na aw sigi an da la ni mɔgɔ min wulila k'aw bɛ Maliko kɛlɛ kɛ aw ye marakaw de ye aw nakun ye de ka tɔɔrɔ ta ka bɔ jamana kɔnɔdenw kan k'aw bɛ wuli ka bagabagali de kɛ a y'aw neni n'aw y'aw neni aw neni kun ye mun ye k'aw ka baara kɛ aw tɛ baara kɛ n'aw neni kun ye mun ye ko malidenw ka lafiya an tɛ lafiya ɲini ka na di malidenw ma k'aw bɛ wuli de ka taa don mɔgɔ somɔgɔ ka fayi kɔnɔ depuis ala kanda m'a ye ko e conseil de la ka nin kɛ ja ne bilahi hali ye ninnu ye i b'a dɔn k'u lagalaga tɔlamaw don c'est des tu as vu quoi u bɛna to n bɛna don u gasi la k'u dɔgɔya fo parce que ninnu taabolo yɛrɛ bɛ hɔrɔnkolonya yira quoi denmisɛnnin fitinin aw de bɛ wuli cɛkɔrɔbaw ko bɛ taa se olu somɔgɔw ma a y'an nɛni dɛ a y'an ba nɛni dɛ an b'a bila ka taa Mali la dɛ a y'an dɔgɔya tout ça c'est faux c'est archi faux aw sɔn de fɔra aw ye aw tɛ pan baga la yan aw tɛ baara la foyi a kɛra jigilatigɛ ye a kɛra kumasulu ye ayiwa en tant que n'an ma wuli ka jɔ kɛ Katinina ni passeport ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛɛ b'an sen don nin kɛlɛ in na maa si tɛ fɛ i den ka kɛ yeko fila ye maa si tɛ fɛ i den ka sɛbɛnko ka tiɲɛ maa si tɛ fɛ i den ka kɛ sans papier maa si tɛ fɛ i den ka so ka minɛ la maa si tɛ fɛ i den ka 10 ans ka tiɲɛ maa si tɛ fɛ i den ka baara ka tiɲɛ maa si tɛ fɛ i den ka kɛ fatɔ ye maa si tɛ fɛ i den ka kɛ jugusago ye anw dɔgɔninw ani anw denw olu de ka sɛbɛnko tiɲɛna u tɛ baara la Mali sɛbɛn k'o ye dɔ b'u si la e ka jugusago denya de y'a to n'o ye dɔ b'u si la e ka sondenya de y'a to n'o ye dɔ b'u si la e ka hɔrɔnkolondenya de y'a to n'o ye dɔ b'u si la e ka faso kumasuludenya i kɛra ɲɛmɔgɔ ye mun di Mali ma ni suɲɛni tɛ président fɛn fɛn tɛmɛna Mali kɔnɔ Modibo Keyita bɔlen kɔfɛ u ye mun kɛ Mali ye a bɛɛ zon ka anw ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ k'anw bila gɛlɛya kɔnɔ k'anw bila tɔɔrɔ kɔnɔ k'a kɛ suɲɛni ye faso kɔnɔ a bɛɛ dalu bɛ yen baara ma di maa si ma kɛnɛya zoro lakana zoro kumasulu ko anw ye tunga mina ta ka na ko aw bɛna aw dabiri anw joli la tunga la a tɛ passé dɛ k'aw bɛna aw dabiri anw joli la a tɛ passé dɛ aw bɛ baara kɛ tiɲɛ kan Mali tɛ dɛ a y'an bila ka taa lahara ne y'a fɔ aw ye yan ko bilahi anw bɛ sɔn k'an nin di Maliko la n'i kumana dɛ i ka passeport tɛ d'i ma dɛ n'i kumana dɛ an b'i bila ka taa Mali la Mali tɛ dɛ an bila mana bere kɔnɔ i k'an bon fo lahara tiɲɛ bɛ f'u ye bilahi n'i ma wusiki ta i tɛ sunɔgɔ jugu sagow faralen ɲɔgɔn kan malidenw bɛ tɔɲɔ kɔnɔ malidenw bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu ka bɔ yiri kɔnɔ e conseil ma se ka bɔ olu nɔfɛ k'u dɛmɛ u kungo la k'olu bɛ denmisɛnninw bagabaga de la déception o ye kɛ denmisɛnninw ninnu bɛ ka min fɔ tiɲɛ don o bɛ kɛlɛ min na u tɔɲɔnen don
o bɛ kɛlɛ min na gɛlɛya b'u kan. Ne balimaw ni jamana in bɛ ka taa min e wa maliyɛn den bɛɛ kan ka wuli Faransi yan an ti kariti nin na k'u dɛmɛ u ka kɛlɛ la. Ne bɛ mɔgɔw don yan bilahi hali u dahirimɛ t'u bolo ka da kun jumɛn kan kariti nin na ko u ka sɛbɛnw tiɲɛna. Ne bɛ mɔgɔw don yan u bɛ sigi kɛnɛma mobiliw kɔnɔ ka da kun jumɛn kan u ka fɛn bɛɛ tiɲɛna ko kariti nin na. Président den tɛ sɛgɛn papier ko la. Ministre den tɛ sɛgɛn papier ko la. Et conseil mɔgɔw tɛ sɛgɛn papier ko la. A bɛ kɛ joona fantanw. Wa an bɛ fantanw ka kɛlɛ de la yan. I ka passeport tɛ dɛ. I si tɛ dɛ. I jɔyɔrɔ tɛ dɛ. I b'i ku tilen de. Maa si tɛ bonya nkalon kan yan. On est déterminé. Saya don balo tɛ yen. I siranna i bɛ sa, i ma siran i bɛ sa. Ala man'i da fɛn fɛn kama i bɛ kɛ o de ye. Mais Ala ta a bɛ fɔ piyan. Tanti Jeannette ka foli bɛ yan. Kaba Catherine aw bɛɛ ka foli bɛ yan. Tɔɔrɔ bɛ malidenw kan yan. Bɛɛ lajɛlen b'a kalama. Tɔɲɔ b'u kan. Mali kɔ ka fan bɛɛ fɛ. San joli aw ma se ka solution sɔrɔ o la. San joli aw ma se k'o kɛlɛ kɛ k'o ban pewu. A tɛ kɛ aw la. A tɛ kɛ ninnu si la, a tɛ kɛ u denw na, a bɛ kɛ fantanw de la. O de la u da tɛ don a la, u t'a ɲɛɲini foyi. Sinon maa si tɛ fɛ i den ka halaki ta. Ni se b'i ye dɛ, maa si tɛ fɛ i den ka tɔɲɔ ta. Anw ka ɲɛmɔgɔ san joli Mali sɛbɛn t'u bolo ko kariti nin na zubi, kariti nin na zubi. Vous êtes là pour défendre les citoyens, vous êtes là pour défendre les Maliens. Aw ta kun ye o de ye, conseil na kun ye o de ye. An bɛ kangari da aw ye dɛ. An bɛ kangari da aw ye. N'an y'aw sen ye foyer kɔnɔ mana ko la, on est là hein. N'an y'aw sen ye foyer kɔnɔ mana ko la, on est déterminé. N'an y'aw sen ye foyer kɔnɔ mana ko la molobaliya la, aw bɛ baara de kɛ. Aw ni malidenw bɛ sigi ka kuma de. Tɔɔrɔ mun b'u kan k'u dɛmɛ ka tɔɔrɔ ta ka b'u kan. Denmisɛnnin ba joli bɛ foyer kɔnɔ n'u kunkolo wulila. Denmisɛnnin ba joli bɛ foyer kɔnɔ ni fa donn'u la. Olu bɛ condition jumɛn na aw b'o kalama. O de kɛ n'i y'a ka baara di. Aw de kan ka don foyer bɛɛ kɔnɔ ka wuli ka se maliyɛn den bɛɛ ma. Aw bɛ sara o kama de. Degun mun b'u kan ka taa fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye. U k'u dɛmɛ. Aw tankun ye nin de ye. Ka yala Faransi kɔnɔ maliyɛn den fɛn fɛn bɛ ni hɛrɛ t'i kun, ni hɛrɛ t'i nɔfɛ, ni gɛlɛya b'i kan. Ka wuli ka se ɲɛmɔgɔw ma. Ninnu kan ka dɛmɛ. Ninnu kan ka bila condition kɔnɔ. Vous êtes là pour ça. Et conseil c'est là. Et conseil ye mun ye? Et conseil mun don? U sigilen bɛ yan baarakɛbaliw. Yanni u kana u nima nɔgɔsilen. Yanni u kana n'i y'u ye i b'a fɔ ko Gawo fatɔ. Mais bi a bɛɛ dafuruku bɛ nin bɔ. Fo k'u cɛ juguya. Fo k'u kɛ komi lɛ. Aw de bɛ na ko denmisɛnninw wulila yan k'u b'u ka kɛlɛ kɛ. O bɛ ka kuma min fɔ tiɲɛ don. U sɛgɛnna u tɔɔrɔla. Ni maa o maa ye consulat dayɛlɛ, maa min fa yɛrɛ de yɛrɛ faga. An bɛɛ bɛ gɛlɛya in kɛ ɲɔgɔn fɛ. Maa si ma fisa ni maa si ye. De n'importe quoi. M'an ka passeport sɔrɔ dɛ mɔgɔw bɛ tile ka anw wele. An tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kungo la. An tɛ ɲɔgɔn bɔ gɛlɛya kɔnɔ. An tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bɔ tɔɲɔ kɔnɔ pour qu'an bɛɛ ka lafiya siɲɛ kelen. La France c'est comme ça, la France. Olu tɛ sigi ka ala i bɛ français ye dɛ français a tɔɲɔgɔn bɛ tɔɲɔ la u bɛ wuli k'a dɛmɛ de. Tɔɲɔ in ka ban u bɛɛ ka lafiya. Mais anw de fɛ an bɛ tɔɲɔ kɔnɔ ko bɛ tila ka bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan. Mais va te faire foutre. Et conseil tɛ dɛ hali ni kɛra mɛlɛkɛ ye an bɛ yan a da bɛ an kun a se bɛ an ye an tɛ siran kaso ɲɛ an tɛ siran malilataga ɲɛ an tɛ siran anw bɛ siran ko anw kɛra sans papier anw tɛ siran foyi ɲɛ anw tɛgɛ bɛ Ala bolo. Hadamaden i mana da fɛn fɛn kama i bɛ kɛ o de ye. La honte. Tɔɲɔ bɛ malidenw kan yan aw tɛ pan paga la yan. Gɛlɛya bɛ malidenw kan aw tɛ pan paga la yan. Denmisɛnnin minnu kɛra fatɔ ye yan ne de ye nin conseil ninnu wele ko ne ka delili de kɛ. Ko ne ka delili de kɛ.
non jigilatigɛ ko ne ka delili de kɛ ko ni wari sɔrɔla k'olu bɛ fɛn di laisse passer di o kɛ ɲɛ kali ala la dɛ aw ka taa ɲɛɲini dɛ a y'u wele k'o kana sigi k'o kana aw ka sigi ka kuma e conseil yɛrɛ ye min ye o k'a fɔ aw ye o tɛ sɔn ko ne ka kɛti de kɛ o kɛ wari de bɛ di a kama wari bɛ ka taa min on n'est pas con 20e siècle an b'o de la 2020 i bɛ bo fara ka nkalon tigɛ an bɛ yan cɛkɔrɔbaw muso b'u bolo den b'u bolo tɔɔrɔ min bɛ malidenw kan o tɛ ka ɲɛɲini tonton Omes n ka foli b'i ye waraba n de bɛ ka tonton Omes ninnu filɛ e conseil tɛ pas paga o bɛ baara minɛ e conseil tɛ se ka kɛ ka fantanw dɛmɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan tonton Omes tanti Zanette ninnu n'a sera Sako Matu Jawara tout le monde e conseil tɛ ministre tɛ foyi o bɛ ka malidenw jigi tugu aw taara faso nafolo bɛ ka di aw ma aw taara wari bɛ ka voter a kama mais zéro wari bɛ taa yɔrɔ min na o tɛ fɔ mɔgɔw ye o takun ye min ye o tɛ fɔ mɔgɔw ye o ka baara ye min ye o tɛ fɔ mɔgɔw ye o tɛ wuli ka se maliden si ma mais vous êtes pas là pour ça an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye vous êtes pas là pour ça aw tɛ nin kama e ni mɔgɔw wulila k'o kɛlɛ kɛ k'aw bɛ mɔgɔw bagabaga ko k'u da don bɔrɔ kɔnɔ e den bɛ nin sɛgɛn sugu la e den bɛ nin tɔɔrɔ sugu la ayi an tɛ fɛ an denw ka tɔɲɔ an tɛ fɛ an dɔgɔninw ka tɔɲɔ mali sɛbɛn dɔrɔn nɔfɛ carte nina ani passeport bɛ bɔ ɲɔgɔn na de n'a ma bɔ ɲɔgɔn na walima a bɛ fɛn dɔ fɔ malidenw ye o bɛ min faamuya n'aw ma kuma malidenw fɛ n'aw ma sigi ka kuma n'aw ma seliso ɲini nin ko in na n'u ye consulat dayɛlɛ a y'a bombarder race balayera du l'homme tranquille depuis Paris ni e de bɛ ka fiɲɛ di a fiɲɛ tigɛ ni nin b'i bolo nin tigɛ n'i bɛ se k'an bila ka taa Mali la an bila ka taa Mali la c'est une honte Mali kɛra kumasulu ko ye anw de bɛ k'an da biri ɲɔgɔn joli la ni min taara ka place di min ma o tɛ se ka zon soso a tɛ démissionner foyi tiɲɛ tɛ fɔ foyi u bɛ mɔgɔw sutura nkalon kan a tɛ passer i ta kun i b'o baara de kɛ n'i t'o baara kɛ tiɲɛ bɛ f'u ye hɛrɛ bɛ se hɛrɛ bɛ tile depuis ninnu kɛra e conseil u ye mun kɛ foyi depuis o kɛra e conseil ye o ye muso n bɛ filɛ ka muso min fɔ ko muso min fatura yan n k'o ye kɛti de kɛ tuguni e conseil ni kɛti n'aw kan ka kɛti kɛ dɛ aw bɛ na de an bɛ sigi ka kuma n'a bɛ article min kɔnɔ walima n'aw ta kun ye delili de ye aw bɛ na an bɛ sigi ka kuma kɛ e conseil faso miliyari bɛ yen a bɛ ka di mun na maliyɛndenw yɛrɛ ka wari u yɛrɛ ka wari di kun ye de ni tɔɔrɔ b'u kan tɔɔrɔ ka b'u kan wari di kun ye de n'u tɛ baara la baara ka ɲini ka d'u ma wari di kun ye de ni kɛnɛya t'u bolo kɛnɛya ka ɲini ka d'u ma wari di kun ye de ni lakana t'u ka lakana nin tɛ wuli impôt sara kun ye nin de a tɛ sara ko a ka e ala can tɛ folo yan tɛ anw tɛ bagabaga yan fɔ o ni déterminé race 24 i ka kɛlɛ k'an bɛ soutenir i bɛ kɛlɛ min na Mali ko don i bɛ kɛlɛ min na an bɛɛ b'a kalama faransi yan mɔgɔw tɔɲɔnen don mɔgɔw ka baara tiɲɛna mɔgɔw ka furu sara mɔgɔw ka duw minɛn'u la mɔgɔw ka formation tiɲɛna mɔgɔw ka dizaw tiɲɛna san joli ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ a bɛɛ yogoro foyi mɔgɔw kumana ka dɛsɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ ka kɛlɛ sugu bɛɛ kɛ foyi tɛ ka changer jɔn de ye consulat ci aw yɛrɛ de y'a ci ba degunnen bɛ kini kɛ ba degunnen bɛ kini kɛ jɔn de ye consulat ci a ma fɔ aw ye ko malidenw sɛgɛnna carte ɲinina ko nɔfɛ yan a ma fɔ aw ye ko mɔgɔw ka baaraw tiɲɛna carte ɲinina ko nɔfɛ yan a ma fɔ aw ye ko mɔgɔw kɛra fatɔ ye carte ɲinina ko nɔfɛ o ma fɔ aw ye yan o ni bi cɛ aw ye wulikajɔ jumɛn kɛ o ni bi cɛ aw ye baara jumɛn kɛ que des salles corrompus min mana don fanga la o bɛ kɛ jugu sago ye min mana bila jɔyɔrɔ min na o bɛ kɛ faso kumasuluden ye ko o kana fɔ va te faire foutre marakaden minnu bɛ siran anw tɛ dɛ hali ni kɛra mɛlɛkɛ ye an bɛ tasa da yiri la ka tiɲɛ fɔ kafetigi ye ka buru jala ɲimi an bɛ mun ɲini tuguni an si bɛ san 30 ni kɔ la an bɛ mun ɲini
diɲɛ kɔnɔ tuguni ko ne ye nin kɛ ahan ne ye nin kɛ mɔgɔ dɔw welela don min na u sara o don mɔgɔ dɔw welela kalo kelen u sara mɔgɔ dɔw welela an ye san 30 ni kɔ an bɛ dugukolo ko kan ko anw ka siran ka tiɲɛ fɔ ko anw ka siran ka maliyɛndenw dɛmɛ ko ne ye nin kɛ ahan nin o b'i bali passeport la o b'i bila ka taa Mali la to gɛlɛya min bɛ ne dɔgɔnin kan dɛ e tɛ fɛ o gɛlɛya k'i dɔgɔnin sɔrɔ tɔɲɔ min bɛ ne den kan e tɛ fɛ o tɔɲɔ k'i den sɔrɔ bɛɛ b'i den fɛ bɛɛ b'i somɔgɔ fɛ bɛɛ b'i ka kabila fɛ aw taara mun de la ka kabila dilan ka sinji dilan ka tɔɲɔ ɲini ka tɔɲɔ ta ka bɔ maliyɛndenw kan et conseil de diaspora de France 0 bilan 0 o ni maliden tɛ kuma i t'u ye k'a fɔ ko o sira kan ni u nalen ni bi cɛ k'o ye nin gɛlɛya in bɔ maliden kan i t'a ye wa aw de tun kan ka ye kare kɔnɔ aw de tun kan ka ye yiri kɔnɔ aw de tun kan ka ye nin denmisɛnnin ninnu t'u la ka kɛlɛ kɛ k'u dɛmɛ k'u ka hakɛ ɲini aw da bɛ tulu la 0 ne yɛrɛ ta ni e conseil depuis CDR mɔgɔw ye ninnu dɛmɛ k'u sigi k'u kɛ e conseil ye ne ma baara ɲuman foyi ye k'u y'a kɛ muso min sara yan somɔgɔ t'a la f'a su tun bɛ dugu dɔ la kɛti de kɛra delili de kɛra ka su bila ka taa maloyala ko kumasolu ko n'a fɔra ko hali e conseil tɛ se ka maliyɛnden ka su bila ka taa Mali la f'u ka delili de kɛ n'a fɔra ko ni fa donna maliyɛndenw la yan ko e conseil tɛ se ka olu bila ka taa di u somɔgɔ dɔ ma f'u k'a fɔ ko mɔgɔw ka delili kɛ cɛ aw ta kɛ Ala kama n'a ye nin video in sɔrɔ e conseil yɛrɛ ye min ye dɛ a ye n'an ka sigi ka kuma k'a fɔ an ye ni wari bɛ d'a kama walima ni wari tɛ d'a kama walima aw ta kun ye min ye aw k'a fɔ mɔgɔw ye a k'a fɔ mɔgɔw ye non Ala ka danga binna Mali kan n'i ka danaya da min kan anw de y'an ka danaya da ninnu kan yan e conseil ko marakaw don Demba Jabira pititi patata anw de y'an ka danaya da u kan aw bɛɛ ye marakadenw de ye marakaden tɛ nkalon tigɛ sonikalen min danbe fɛ tɛ gare ye e wa marakaden tɛ mɔgɔ tabi quoi ninnu de bɛ danbe kabilaw tɔgɔ tiɲɛ fo denmisɛnninw bɛ kɛlɛ min na c'est normal o bɛ kɛlɛ min na u tɔɔrɔla de hali sini o bɛ dɔ b'u si la ni e tun y'a kɛ ka ɲa o tɛ dɔ b'u si la ni e tun y'a kɛ ka ɲa o tɛ se yan mun de y'u se yan la question est là la question est là i bɛ ka den bɛna wari ɲini yan bubu den bɛna wari ɲini yan bube den bɛna wari ɲini yan Adama Sagare den bɛna wari ɲini yan Musa Jawara den bɛna wari ɲini yan jɔn de ye faso nafolo suɲɛ wari min kan ka don baara la a kɛra mun ye wari min kan ka emploi créer a kɛra mun ye wari min kan ka maliyɛndenw bila condition kɔnɔ wari kɛra mun ye wari min kan ka kalan di malidenw ma a kɛra mun ye wari min kan ka lakana sabati a kɛra mun ye a bɛɛ tiɲɛ bɛ kɛnɛ kan nkalon foyi tɛ tigɛ yan aw de kosɔn sinon maa si tɛ fɛ ka yɛlɛ kɔgɔji kan kɔgɔji maa si tɛ fɛ ka yɛlɛ a kan dɛsɛ de b'a to n'i bɛ yɛlɛ a kan dɛsɛ de b'a to n'i bɛ bɔ i fa n'i ba kɛrɛfɛ ka na tunga la jɔn de ye tɔɲɔ lase anw ma n'aw tun ye baara di denmisɛnninw ma o bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka na Faransi surtout k'u ka dɔ bɔ o si la pour que papier ko ka nɔgɔya Faransi sɛbɛn o sɔrɔli ka nɔgɔ ni Mali sɛbɛn ye Faransi sɛbɛn o sɔrɔli ka nɔgɔ ni Mali sɛbɛn ye a ma kɛ ka ɲa o de la denmisɛnninw bɛ tunga la i bɛ denmisɛnninw ye foyer kɔnɔ u da bɔra sin na de u ye sin bila dɔrɔn ka na foyer kɔnɔ u da ka bɔ sin na ka na foyer kɔnɔ o kan ka kɛ aw ma kumasulu de ye kumasulu hali bi emploi ko bɛ ka ɲɛɲini Mali kɔnɔ wa hali bi denmisɛnninw ka lafiya o bɛ ka ɲɛɲini Mali kɔnɔ wa hali bi pa para k'u ye dɔ b'u si la k'u yɛrɛ nɔ don hali u tɛ maloya ko denmisɛnninw ye dɔ b'u si la k'o tun man ka dɔ b'u si la e ka jugu sagoya ani ka suyani ani ka hɔrɔn kolonya o de y'a to ni denmisɛnninw ye tunga minɛn ta ka na tunga la ka dɔ b'u si la e ka zondenya
aw ye miliyari joli suɲa miliyari joli miliyari an ka har coronavirus ni sisan cɛ Boubou Cissé Kiliman Dembélé plainte min déposé 16 milliards 16 milliards a bɛ baara di denmisɛnnin joli ma 16 milliards a bɛ baara di denmisɛnnin joli ma ko ye dɔ b'u si la mais c'est normal n'a y'u ka hɛrɛ dun n'a ye faso nafolo bɛɛ suɲa pour que denmisɛnninw tɛna tunga la o bɛ lafiya cogo min na pour que o t'o ɲɛɲini dɔ b'u si la nin bɛɛ kɛ kun ye mun ye u ka sɛbɛn sɔrɔ ka baara kɛ ka Mali jɔ wa bɛ wari fɛn fɛn sɔrɔ b'a bila ka taa Mali de la a bɛ wari ladon faso kɛsi kɔnɔ a bɛ faso jɔ aw minnu bɛ faransi ATT y'a fɔ ATT Amadu Tumani Ture ko ale bɛ préféré ka sa walima ka bɔ fanga la ale tɛ tɔɔrɔ lase malidenw ma Mali ko kan k'o bɛ miliyari de ladon san kɔnɔ des milliards plus de 50 milliards san o san ka ladon faso kɛsi kɔnɔ anw de bɛ aw balo ye anw de y'aw ka fɛn bɛɛ anw de y'aw ka entreprise ye anw bɛ gɛlɛya kɔnɔ k'an kana an yɛrɛ sauver RAS 24 ɲini ka mɔgɔw n'u ye consulat dayɛlɛ a y'an wele dɛ an bɛɛ bɛ y'a kɛnɛ kan bilahi ɲɛ kali ala la n'u ko k'u b'a kɔrɔbɔ ka consulat dayɛlɛ a ye wele bila bɛɛ ma an bɛɛ bɛ bɔ o don an bɛ sa walima an bɛ balo consulat an b'a bombarder fɔ lahara aw bɛ yɛlɛma de kɛ jagoya yɛlɛma min ɲinina dɛ aw b'o de kɛ jagoya yɛlɛma min ɲinina o de bɛ kɛ jagoya carte nina ni passeport bɛ bɔ ɲɔgɔn na n'a ka di min ye hali n'a y'a sɔrɔ i si ye san 90 de i si yɛlɛma ka kɛ san 2 ye hali n'a y'a sɔrɔ i si ye san 100 de i si yɛlɛma i k'a kɛ san 2 ye de n'importe quoi mɔgɔw bɛ k'u ka bana f'u ye o t'o ɲɛɲini mɔgɔw bɛ k'u ka tɔɔrɔ f'u ye o tɛ ɲɛɲini mɔgɔw bɛ k'u ka degun f'u ye o tɛ ɲɛɲini k'u bɛ denmisɛnninw bali ka wuli ka jɔ la et conseil bilahi nko ne ye ninnu ye fa ye kɔnɔ kuma sulu ko cɛkɔrɔbaw a bɛɛ si jɛlen don denmisɛnnin fitinin kelen ka wuli ka taa se o somɔgɔw ma fa ye kɔnɔ a somɔgɔw ka kuma fɛ a ka makun a ka sen bɔ Maliko la u b'a bagabaga an b'a bila ka taa Mali la dɛ an b'a tɔɲɔ dɛ a y'an ba nɛni dɛ a y'an fa nɛni n'aw tɛ baara la pour qu'aw fa tɛ nɛni n'aw kɛra jugu sago ye pour qu'aw baw tɛ nɛni aw ta kun ye mun ye n'an ma se k'o ɲɛnabɔ hali fufalaki ma fisa ni aw ye vous êtes nuls e ka ta baara kama i ma se k'o baara kɛ e ye mɔgɔ qualité jumɛn tɔgɔ jumɛn b'e la e ka ta faso jɔ la maliyɛndenw ka lafiya basigi e ma se k'o kɛ tɔgɔ jumɛn b'e la tu es nul ewa changement mana vidéo bɛ kɛ aw kan an bɛ vidéo kɛ aw kan vidéo bɛ kɛ aw kan et conseil de diaspora de France vous êtes nuls aw ka bilan zéro a bɛɛ ni y'u sigilen bɛ ala ka ko lɛ o de ko bɛ na waati min na ni ma nɔgɔsilen vɛsi kelen su ni tile vɛsi kelen de bɛ don u jɔlen bɛ ala ka ko villageois tɛ foyi olu b'u ta sɔrɔ dɔrɔn a banna olu b'u ta sɔrɔ dɔrɔn Mali ka sa aw de kan ka ye nin denmisɛnnin ninnu ɲɛfɛ aw de kan k'u dɛmɛ nin kɛlɛ in na et conseil ta vitre fa ye kɔnɔ vitre fa ye banabagatɔ joli bɛ yen a dɔw bɛ yen nɔ tellement que fa b'u la ni san bɛ na walima ni nɛzi bɛ jigin u bɛ t'u jɔ nɛzi kɔrɔ de ne yɛrɛ b'u ye fo ɲaji bɛ bɔ n ye n kale ala la fo ɲaji bɛ bɔ denmisɛnninw somɔgɔ t'u bolo foyi u ka mɔgɔ tɛ yan foyi san bɛ ka na ji sumalen don gilasi faransi san n'a bɛ jigin gilasi don u jɔlen bɛ san kɔrɔ san b'u gosi k'u ka fini bɛɛ ɲɛgin samaraw bɛɛ tigɛlen don et conseil de kan ka don foyer bɛɛ kɔnɔ maliyɛn minnu bɛ nin condition kɔnɔ k'u dɛmɛ k'u bɔ nin tɔɔrɔ in kɔnɔ nin de o conseil ka baara ye wari bɛ di nin kama u ta kun ye nin de mais e conseil k'a fɔ k'a ye delili kɛ a ka karisa dɛmɛ mais vous êtes nuls vous êtes nuls ni fɛn fɛn fɔra aw ma a yɛrɛ de nɔ don walima ni fɛn min bɛ ka fɔ a ma ni tiɲɛ tɛ a ye mɔgɔw wele aw taara mun de la anw taara nin de y'anw ka baara ye wari tɛ di an ma walima an ni jamana bɛ nin cogo de la comme ça mɔgɔ b'a faamuya mais aw ni jɔn bɛ kuma aw ni jɔn de bɛ kuma ne kɔni m'a ye k'o ni mɔgɔ bɛ kuma moi je l'ai pas vu
a ta kunye mi ay na fo mo yi ne fle ka min fo wari de be di aw makama abe constitution qu'on abe fam be fe wari dumbe didi pour que maldon kana tonyo mali koka ni fa dona mo mina akabla kata di usumo ma ni mo min fatura o kabla kata di usumo ma wari be di ni be kama mais wari be tami ay bo ko fo mo yeke ni wari te di ay bo ko fo ni wari be di ay bo ko fo aw ta kunye munya ya fo mo yi amban shike ni jugu sago denyala dongo do kunu kapsa ni biye min mana na zoro min mana na horon kulun min mana na jugu sago de amban shike na fanta onde be ka tonyo katafe fama beto fama ya la fanta beto fantanya la kuma munun be ka fo chinyadu malendo ntorolo bi u degunondo bi u kuma sululondo bi a chama yere kala fato yi kada mun ka geleya la déception totale kuma sulu ko maloya la ko jigitege n'a fɔra ko marakadenw de laban kɛra nin jugusago sugu ninnu ye c'était une honte ko an kana nin de fɔ i ka baara kɛ n'o bɛ min i nalen nin bi cɛ ye mun kɛ a bɛ fɔ ni sankolo b'i bolo a bila ka jigin ni e de bɛ fiɲɛ di yan fiɲɛ tigɛ ni n ka diɲɛlatigɛ bɛ de bolo a bali ni sankolo b'i bolo a bila ka jigin maliko la an tɛ maa si musalaha yan i bɛ n dɔn b'i dɔn i bɛ yɔrɔ dɔn b'i yɔrɔ dɔn a ni falen don i ba sinji la a n'an faga que de wallahi n bɛ n kali ala la ne de filɛ k'a fɔ arasi bala yɛrɛ n tɛ nkalon parce que hadamaden bɛ nkalon tigɛ mun na n'i natalen don mɔgɔ la walima n'i bɛ siran mɔgɔ ɲɛ i bɛ nkalon tigɛ n'i taara vitiri banabagatɔ joli bɛ yen o bɛ condition jumɛn na a dɔw bɛ da karo de sanfɛ karo nɛzi b'a la nɛnɛ b'a la i bɛɛ b'a dɔn ko couloir kɔnɔ e bɛ faransi ne bɛ faransi yan couloir kɔnɔ sofasi tɛ yen couloir kɔnɔ yen tɛ kalaya nɛnɛ de bɛ couloir kɔnɔ karo k'i da couloir kɔnɔ karo dɛbɛn t'i bolo li t'i bolo birifini t'i bolo e ka da o la ɲɛmɔgɔ ala ta fa ye kɔnɔ sa maliyɛnw bɛ condition min na denmisɛnnin minnu kunkolo tiɲɛna o bɛ cogo jumɛn jɔn de kan ka ninnu jigi tugu jɔn de kan ka ninnu dɛmɛ jɔn de kan ka ninnu bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ mais c'est des conseils aw ta kun ye ka don foyer bɛɛ kɔnɔ ka se maliyɛn den bɛɛ ma tɔɔrɔ jumɛn b'aw kan aw ka laɲini ye mun ye aw bɛ fɛ baara ka kɛ cogo jumɛn ka ɲɔgɔn bilasira c'est que ça e conseil nin dɔrɔn de o bɛ yan malidenw de kama ninnu ni maliden joli bɛ sigi ka kuma tile kɔnɔ o bɛ se maliden jumɛn ma zoro a petinin wulila u b'u ka kɛlɛ la sisan o bɛ ka taa don a somɔgɔw de kan cɛkɔrɔbaw u bɛ ka taa don a somɔgɔw de kan arasi 24 a somɔgɔw fo fa ye kɔnɔ u ka petinin bali maliko kɛlɛ la u k'a bali fantanw dɛmɛli la an bɛ tiɲɛ de fɔ dɛ arasi 24 depuis ala kan da m'a wele téléphone na depuis ala kan da n'a tɛ baro kɛ n'a tɛ hakilina kelen na mais on est tous des maliens ni tiɲɛ nana tiɲɛ bɛ fɔ a tɛ n balo t'a bolo mais a bɛ kɛlɛ min na tiɲɛ kɛlɛ don a bɛ kɛlɛ min na malidenw sɛgɛnna de c'est comme ça malidenw sɛgɛnna u tɔɔrɔla bɛɛ lajɛlen b'o kalama yan e conseil bɛ a bɛ cɛkɔrɔba finma don o don vɛsi ni kelen hali vɛsi yɛrɛ t'u minɛ n'u donna vɛsi kɔnɔ i bɛ ala kali k'u donna bɔrɔ de kɔnɔ a bɛ jugusagolama aw ni lahara de ka surun ka tɛmɛ diɲɛ kan e conseil ye min ye n'a fɔ ne ye e conseil a takun ye min ye n'a fɔ ne ye o bɛ yan mun na n'a fɔ ne ye la déception matu bilayi la déception ne ye nin de fɛn fɛn ka ɲi maliyɛn ma dɛ kuma t'a ɲɛ bilen de denmisɛnninw ye min kɛ o de y'a kɛ cogo ye dɛ kuma t'a ɲɛ bilen kɔnsila k'a bɔnbarde o de y'a kɛ cogo ye san joli an bɛ kuma la ninnu fɛ u mago b'an na an bɛ kuma fo k'an fogofogo bɛɛ ban an bɛ kuma an kɛriw bɛ ɲini ka jɔ an bɛ kuma an kunkolo bɛ ɲini ka kabu pɛte u t'an jate u ka sira tɛ an na la honte
Il veut que comment faut magotila. Il veut que comment faut changement teke. Il veut que comment faut kasrate aula. Au c'est aimé tellement que mo tonyona. Dem sa munu tra consulati e bolo ka kadu yede ya. Dem sa munu tra consulat kata bombarder e bolo ka kadu yede ya. Ba degune de be kinike. Ou tonyona ou lana mar. Obe saaf sa ni baloui. Obe rom na bi. Obe sa def sa ni baloui. Sinon, au bas de consulat titola, au baisse kata malila. Au bas de consulat titola, au baisse kata kasola. On y a ben impela pour que le consulat bombardé. Parce que vous serez dans Dougoudé. Ou comment on a fait ça en joli. Il y a les mazuro. Pas parate qu'à changer. Au baisse kata minka oyake. Et conseil ka bara tunye de ka demse nous deme. Kubo tonyo kono, kubo gela kono. Ka tugu demse nous ko nous bora sofa ka bo no fe nous bora so mo ka bo no fe e conseil be ka jonde de ça fanga ka côté l'état conseil e jonye l'état le conseil be nous de demain parce que ras 24 be kelem na bo kele de là aw ma boka ka fara lu ka ko abeta u jo mana kan fola pour ko ta u jabi ko aw neni na nyamugo be neni ke nyamugo langolo abe neni nyamugo barake bali abe neni nyamugo horonkolo abe neni. C'est comme ça c'est nous ici. Na ma beima ibe invité na ma beima ibe ngole ni be se ka nyimi be nyimi ni be se ka mfara ibe mfara ni be se ka mbla buteli kono ibe mbla buteli kono tuna ibe neni de ni kera lashi ibe neni ni kera jugu sago ibe neni ni mi takundo abe fuye kuye jugu sago yi. Ala bolen kofe enfant en bas ou le bolen kofe ante sera machine du kolo koka. Non c'est fini. Jamana be jodo usuka. Abe joka do to kasola. Obeya. Abe do jo nyana. Abe jamana be jodo kofe. Abe joka do to kasola. Odebeya. Jamana te joki be lafia o. Ambe kuma mina lafia de banka. Ka kuma bila fi kungolo be fi cerveau be munu ka kuma fi da be kanga e bolo ko ka di moye de ki ka yi Facebook la to ça donne quoi warité sur faut te sur mais jamana o de ba ninka yelema min fora be ke jago ya faut tambo ni sirainka ambe nin kele ke fa njoli laba e bi kutle wol ma be fuye ku ye jugu sagoyi e conseil aw nale ni bi che aye minke aye malido un convoquer aw ka sigi ka kuma ko ka bilanyira aw ta ku nye minya ka fo malido nye ni wari be di aw ma ko ka malido ndeme wari ma ni wari te da ma ko ka malido ndeme ayo fo mo wi aw na le ni bicha malido joli deme aye mo joli boto ro kono e conseil de diaspora de France bilan zero abe fo sini fa dona malido na be fa kono sanjoli ne budo sanjoli akachani sansabai. C'est tout ce que vous avez fait. C'est tout où il y a fait de nous là. John de Kangou demain, et conseil. Ou demain, aïe. Est-ce que vous avez fait un laboratoire? Aïe. Est-ce que vous avez fait un laboratoire de Gounini? Aïe. Ras Bala, il a dit l'homme tranquille depuis Paris. Na Beni Maoudo, na ma bema, sans pérén qui n'y a mort d'intérêt. Pas para. Ça y a donc baloté. Israël n'a ça, il m'a sera ça. Faut y t'envoyer en Israël. Ni kelamba ke fanjuli là-bas. Abe fote. Ewa ni petit no ambe continuer ka deme aka kelela. Ha nu bora ko beta consulat ko beta be halaki ambe tai. Dan de be fali ku samala. Dan de be fali ku samalila. E dembe tonyo ta kibisi ka laji. Président marqué président Mali kono ya comme Mali d'abord akira mouye ma famille d'abord o marqué ya président on natula comme Mali d'abord akira ma famille d'abord bébé fait den ka lafia e wa be den ko kadiye hani denye amal demu de be kafe hani denye fato de be kafe on donu sengene ya an donu sengene do an sumugo sengene anga kabla o sengene do ya à côté ka nyanyini papa en kwanga to tonyo kono or que ala ma marché da tonyo kama ala ma moshi da tonyo kama ni aw de ka kele fen dom bali nunu
Ni ye aw de ka kɛlɛ ye aw ma se ka kɛ denmisɛnninw wulila sinon aw de bɛ a kama o a bɛ article kɔnɔ a bɛ yen aw de ka kɛlɛ don et conseil de diaspora de France aw de ka kɛlɛ don maliyɛn den si kana tɔɲɔ k'aw to dugukolo kɔ quoi aw ta kun fana don aw ta kun don Petini ye kuma min fɔ dɛ RAS 24 kana wuli ka bɔ a kan dɛ u kan'i bagabaga dɛ o kana s'i la dɛ n'o ye consulat dayɛlɛ a y'u bunte fo lahara an bɛɛ de bɛ tɔɲɔ c'est comme ça e lafiyalen don ne den mɔgɔw ye passeport ko kɛlɛ kɛ yan passeport ko kɛlɛ kɛ yan passeport bɛ ka sɔrɔ joona aw bɛɛ ma lafiya n'u tun y'a to yen k'o tɛ consulat minɛ passeport ko tun bɛ nɔgɔya bi maa si da tɛ maga nin na mɔgɔ minnu mago bɛ passeport la bi o y'an tɔɲɔ dɛ o y'an kɛ tan kɛlɛ fɔlɔ min kɛra bɛɛ ma lafiya wa nin kɛlɛ fana bɛ kɛ bɛɛ bɛ lafiya c'est comme ça c'est comme ça maliyɛn tɛ avancer ni gɛlɛya ye tubabu kelen sɔrɔ bɛɛ de bɛ wuli k'o kɛlɛ kɛ ni gɛlɛya ye tubabu kelen sɔrɔ bɛɛ de bɛ wuli olu bɛ ɲɔgɔn bolo de k'u ka ɲɛmɔgɔw kɔlɔsi i ma olu tɛ taa tunga la i ma olu tɛ sɛgɛn yan olu b'u ka ɲɛmɔgɔ ka bunte ka godo faso ka hɛrɛli nɔfɛ u bɛ n'a ka sonyɛni kɛ o bɛ na mun de fɔ k'u ye dɔ b'u si la hali u tɛ maloya ko denmisɛnninw ye dɔ b'u si la hali u tɛ maloya ka nin fɔ mun de la u ye dɔ b'u si la mun de y'u se faransi yan la question est là mun de y'u se yan jugu sago zone D mɔgɔ kelen ka miliyari sunya mɔgɔ kelen ka mɔgɔ ba kɛmɛ ni yɔrɔ ta ka dun o de anw se tunga la yan ni baara tun b'an bolo an tɛ se yan o conseil de France denba jaabira n'a ka mɔgɔ nafa tɛ aw la bi nafa tɛ aw la sini aw tali kɛra aw ma kumasulu de ye ne de y'a fɔ RAS Bala Ira du l'homme tranquille aw tali a kɛra anw ma kumasulu ye a ye kabila tɔgɔ tiɲɛ ka marakadenw tɔgɔ tiɲɛ maraka sonikalen min tan bɛ fiti gare ye aw bɛ baara kɛ tiɲɛ de kan n'aw tɛ se ka par exemple n'aw taara baara min kama ni ɲɛmɔgɔw tɛ k'aw lamɛn a ye bɔ aw ka fɔ malidenw ye gɛlɛya min bɛ yen aw ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛbaliya a ye bɔ aw ka kuma mɔgɔw fɛ c'est ça le jamana jɔ aw bɛ ko o ko kɛ aw ni jamana kɔnɔdenw ka kɛ ɲɔgɔn bolo aw bɛ ko o ko kɛ jamana kɔnɔdenw ka bɔ a kalama la question est là la question est là e taara i tɛ se mɔgɔ ma i tɛ wuli ka jɔ la pa baga ko mɔgɔw kana kuma consulat cilen fana ko a bɛ taa consulat mɔgɔw dɛmɛ mɔgɔ minnu ye baara kɛ k'a bɛ don olu somɔgɔw kan kelen kelen pour que olu ka wuli k'u denw bɔ nin kɛlɛ in na olu ka bin u denw kan k'u denw fɛngɛ o bɛ ne bila ka taa Mali la dɛ o b'i bagabaga dɛ o bɛ nin kɛ mɔgɔ minnu bɛ Mali la o sara mɔgɔw tɛ ka balo Mali la o ka fisa ni ne ye yan mɔgɔw tɛ Mali kɔnɔ miliyari b'u kun mɔgɔw tɛ Mali kɔnɔ n'u suturalen don an b'i bila ka taa Mali la tasuma de bɛ Mali la ye aw ka bagabaga tɛ se maa si ma ne y'a fɔ yan ne ka sɛbɛn ne bɛ se k'a di bi n bɛ balo ne ka sɛbɛn n b'a di bi tonton Omes bɛ Amérique kɔngɔ tɛ ne faga tanti Zanette bɛ Amérique kɔngɔ tɛ ne faga Nasira Sako bɛ Faransi kɔngɔ tɛ ne faga jigi bɛ yen ka da mun kan Mali ko hɔrɔndenya fasoko kɛlɛ n b'i bila ka taa Mali la kana n bila ka taa Mali la dɛ n bun tɛ fɔ lahara Ala t'a bɛ f'u ye e conseil ta kun tɛ fila ye kelen don e conseil min bɛ yan a ta kun tɛ fila ye dɛ kelen tɔnɔ min bɛ maliyɛndenw kan ka wuli ka se maliyɛnden bɛɛ ma kelen kelen ka bɛɛ ka tɔnɔ ka bɛɛ sɛbɛn ka bila ka taa di ɲɛmɔgɔw ma ka tila ka kɛlɛ kɛ tɔnɔ bɛ se ka ta ka b'u kan cogo min na ka tila ka kɛlɛ kɛ nafolo ka di ka na fantanw dɛmɛ yan c'est ça le conseil a tɛ wuli a tɛ munumunu takun wɛrɛ tɛ conseil la dɛ e conseil takun de ye nin de ye maliyɛn minnu bɛ diaspora la o bɛ condition jumɛn kɔnɔ e bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye o bɛ condition min kɔnɔ ka taa fɔ président ye ka taa fɔ ministre ye k'u dɛmɛ ka bɔ o tɔɔrɔ kɔnɔ e bɛna mun fɔ ne ye yan e n'ale ni bi cɛ ne tɛ dɔn wa e n'ale ni bi cɛ mun yɛlɛma nana e n'ale ni bi cɛ an ye mun sɔrɔ ba paga
a bɛɛ bɛ komi gori a bɛɛ bɛ komi gori gɔn o bɛɛ bɛ komi gɔn sa a bɛɛ bonyana fo k'u cɛ juguya bila a bɛɛ jugu sagolama vɛsi barabaw bɛ don ancien modèle i bɛ ala kala dɔw bɛ komi tujo de Paris o bɛ vɛsi don walima dɔw bɛ komi Segu Tunkara vɛsi barabaw ancien modèle bilahi banabagatɔw bɛ fa e kɔnɔ san kelen tɛ dɛ san fila tɛ san saba tɛ o bɛ yen taa e ka taa i conseil n bɛ ka min fɔ taa denmisɛn minnu kɛra fatɔ n'u somɔgɔ tɛ yan jɔn kan k'u dɛmɛ denmisɛnninw ni n taara fa ye kɔnɔ samedi den ni n taara fa ye kɔnɔ samedi don n bɛ direct kɛ k'a yira aw la banabagatɔ minnu bɛ fa ye kɔnɔ u bɛ si yɔrɔ minnu na n b'a bɛɛ filmer k'a yira la direct k'a yira aw la san kelen tɛ san fila tɛ aw wulila ka se olu ma aw y'u dɛmɛ yan a ye mun ɲini pour que k'olu bila ka taa du somɔgɔw ma ni e conseil wele ko gɛlɛya bɛ karisa kan ko video kɛ i ka dɛmɛ ɲini wari min bɛ ka di jamana kɔnɔdenw ka lakanali kama jamana kɔnɔdenw ka lafiya kama jamana kɔnɔdenw ka basigi kama o wari bɛ ka taa min a ye n'o fɔ anw ye walima ni wari tɛ ka di aw ma a y'o fɔ aw ye walima aw yɛrɛ takun ye min ye a ye malidenw convoquer an ka sigi ka kuma sinon nin kɛlɛ yan tɛ nin bila dɛ o conseil min bɛ yan don o don an bɛ video kɛ aw kan ni sankolo b'aw bolo a b'a bila ka ci di n'importe quoi k'olu bɛ taa péter ni bagabaga ka wuli ni taara samedi don o tun bɛ so min kɔnɔ somɔgɔ RAS 24 n b'a somɔgɔ bɛɛ dɔn RAS 24 o tun bɛ so min kɔnɔ n bɛ taa cɛkɔrɔba ninnu ɲininka ni o conseil ninnu sera aw ma mun na u sera aw ma mun na u b'a fɔ n'an ye mɔgɔ sen ye fa ye kɔnɔ maramana ko la an bɛ tasuma wuli la bilahi aw tɛ baara kɛ yanni aw ka taa kɛ bilabila ye n'i ye baara ɲuman kɛ jɔn b'i nɛni n'i ye baara ɲuman kɛ jɔn bɛ s'i ma n'i ye baara ɲuman kɛ ko mɔgɔ bɛ k'i fɛ de n'i ye baara ɲuman kɛ mɔgɔw b'i bonya e baara ma kɛ paga ma kɛ ko e dɔgɔya e mana dɔgɔya mun b'o la n'i tun y'a kɛ ka ɲɛ i bɛ dɔgɔya n'i m'a kɛ ka ɲɛ i bɛ dɔgɔya de c'est ça n'i m'a kɛ ka ɲɛ a bɛ fɔ i bɛ dɔgɔya foyi t'a la bɛɛ cɛkɔrɔba retraité dati bannew faralen ɲɔgɔn kan fɛn fɛn mana don nin fanga in ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn fɛn bɛ nin fanga in kɔnɔ ye fɛn fɛn mana don a bɛɛ bɛ kɛ jugu sago ye fɛn fɛn mana ɲɛmɔgɔya sɔrɔ a si mago tɛ faso la ni kuma t'a ɲɛ sisan k'u tɛgɛli de b'a ɲɛ cɛkɔrɔba si tɛ se denmisɛnnin la yan n'i ma kɔntan karavɛti nɔgɔlen min b'i kan na an b'a ja i kan na ye karavɛti nɔgɔlen min b'i kan na ka ja anw de b'an ka ɲɛmɔgɔw mun sara hɔ ivoiriyɛnw filɛ nin u b'u ka minisiri u b'a ju tigɛ ivoiriyɛnw u ka minisiri u b'a ju tigɛ a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna yan ivoiriyɛnw n'u ka minisiri ma baara kɛ u b'a ju tigɛ anw de bɛ siran de k'a donna ta bɔra ta anw de bɛ siran cɛkɔrɔba fɛn fɛn n'i ma baara kɛ n'an y'i ye fayi kɔnɔ n'aw la k'i bɛ taa manamanakan fɔ karavɛti nɔgɔlen min b'i kan na n'i ka vɛsi koyokoyolen an b'a ja i kan na yen nɔ f'i bo bɛ dɛsɛ ka nɛnɛkili dugu wɛrɛ tɛ lahara kɔfɛ dugu wɛrɛ tɛ Mali kɔfɛ i siranna i bɛ sa i ma sira i bɛ sa e conseil nana kɛ an bolo doni ye yan denmisɛnninw tɛ baara la u ka carte nina tiɲɛna u ka sɛbɛnko gɛlɛyara sɛbɛn t'u bolo ka da kun jumɛn ka carte nina tɛ sɔrɔ k'o ye dɔ b'u si la hali ni consulat yɛrɛ ye faute kɛ par exemple sa e bɛ t'i ka wele sɛbɛn d'u ma bilayi ka du ɲɛkɔrɔ dɛ i ba tɔgɔ sɛbɛn u bɛ fili i ba tɔgɔ bɛ sɛbɛn cogo min na u bɛ fili n'o fili kɛra olu yɛrɛ ka côté la dɛ k'o yɔrɔ corriger i b'i si bɛɛ kɛ boli la bilayi ne bɛ taa ni ka wolo sɛbɛn ye ka taa ni ka fice ye ka taa bɛɛ d'u ma passeport danyɔrɔ n'u filila baara b'i bolo c'est quel pays ça Français tɛ fɛ u denw ka sɛgɛn Sénégalais tɛ fɛ u denw ka sɛgɛn Ivoiriens tɛ fɛ u denw ka sɛgɛn anw de sɛgɛnnen don fan bɛɛ fɛ an sɛgɛnnen don an faso la an y'an faso bila ka na tunga la ko an bɛ n'o gɛlɛya kelen ko an bɛ n'o fana supporter a tɛ passer dɛ n'o ye consulat dayɛlɛ a y'a ci ne de y'a fɔ n'o ye consulat dayɛlɛ k'a sɔrɔ u n'aw ma sigi ka kuma u ma layidu ta baara min kan ka kɛ yɛlɛma min fɔra aw ka laɲini ye min ye n'o m'aw kuma fɔ a kana jɔ a ka dayɛlɛ dɛ a ye Itali ka wele ka Espagne ka wele ka diaspora bɛɛ wele ka fan bɛɛ kɛ soni makɔrɔni ye
ni mɔgɔ en tant que nous ni malien do masigi ka kuma yɛlɛma ka kɛ passeport ni carte ni na ka bɔ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ donna tasuma kɔnɔ quoi o ka consulat ni a tigilamɔgɔ bɛɛ jɛnna kɔnɔ ye ne de y'a fɔ mɔgɔ ni donna consulat kɔnɔ en tant que i nana malidenw minnu ka baara la i nana malidenw minnu kama ni ma solution di olu ma ka t'i sigi consulat kɔnɔ ka tasuma don i ni consulat bɛɛ la ka bɛɛ bombarder n'a ko bɛ kɛ nin sɛ ne yɛrɛ bɛ i kɛnɛ kan a tɔ kɛra molobaliya ye an b'an ka wari d'aw ma an ka impôt b'aw bolo anw de b'aw balo anw de b'aw boko anw de bɛ aw bɛ mobili min kɔnɔ anw de ta don aw bɛ anw de kama an ka tila ka tɔɲɔ an ka wari bɛ ka bɔ an bɛ ka tɔɲɔ an bɛ k'aw balo an bɛ ka tɔɲɔ an bɛ ka jɔyɔrɔ di aw ma an bɛ ka tɔɲɔ aw bɛ lafiya min kɔnɔ anw t'a kɔnɔ o bɛɛ n'a ta an bɛ ka tɔɲɔ ka taa fɛ dan de bɛ fali kusama la a bila n t'a bila ka suma de ni tasuma dir'i ma i b'a fili bilahi a bila n t'a bila tasuma de ma d'i ma jugu sago faralen ɲɔgɔn kan k'an ka avenir don galama la an ma baara sɔrɔ an faso kɔnɔ ala ni nin zondenya bolo maa kelen bɛ miliyari suɲa baara tɛ denmisɛnninw bolo lakana tɛ yen kɛnɛya tɛ yen an nana tunga la ko a bɛna o gɛlɛya fana ta k'a lase an ma ko an ye dɔ bɔ an si la e ka jugu sago denya dɔ y'a to ne nana faransi ka dɔ bɔ n si la pour que n ka sɛbɛn sɔrɔ ne tun ye baara di ne ma mali kɔnɔ n tɛ se yan ne tun ma miliyari suɲa n tɛ se yan la question est là hali sini n'an si ye ne min filɛ nin de ne delila ka taa kalankɛyɔrɔ la ne nana faransi 2010 aras balayira n taara kalankɛyɔrɔ la n bɔnmɔ si bɛ na n ko muso ma n ko n si bɛ n ko je suis 14 ans muso ko ayi ko n tɛ 14 ans na dɛ a wulila ka masin sigi ɲuman na cɛ a y'a sɔrɔ ɲin bɛɛ bilennen don ko n tɛ denmisɛnnin ye ko ne tɛ se ka ta n ko muso n ta sɛbɛn ko ma nɔgɔ n ta ko a tɛ se ka n ta ko ne tɛ denmisɛnnin ye mun de y'a to o don ni ne taara n yɛrɛ di u ma ko n ye denmisɛnnin ye mun de y'o kɛ kɔnɔnafili ni papiye t'i bolo yan i tɛ baara sɔrɔ ni papiye t'i bolo yan i tɛ foyi ye o de la an bɛ nkalon tigɛ pour que an ka papiye sɔrɔ jɔn de y'an bila nkalon tigɛ la ɲɛmɔgɔw jɔn de ye kɔngɔ lase an ma jɔn de y'a lase faransi yan que de sales corrompus la coronavirus wari 500 milliards a bɛ emploi joli créer coronavirus wari 500 milliards a bɛ emploi joli créer a bɛ baara di mɔgɔ joli ma ne ye 5000 ci mɔgɔ dɔ ma mali la bi u ka atelier b'u bolo ne ye 5000 o ye n wele de ko karisa nin di yan nin di yan n ko n tɛ se k'a d'i ma n bɛ se ka nin d'i ma i ka jago kɛ 5000 ka ci dɔw ma bi u ka atelier b'u bolo ka 60 ci dɔw ma magasin 2 b'u bolo bi k'an deli waati bɛɛ n tɛ se ni minɛ i ka baara kɛ n'a tiɲɛna o y'i kungo ye 5000 ka ci dɔw ma b'u ka atelier b'u bolo o bɛ ka fini kalan 5000 ka 60 ci dɔw ma magasin 2 b'u bolo bi 500 milliards min débloqué a tun bɛ baara di mɔgɔ joli ma la question est là ka kɔngɔ bila an faso la k'an kɛ faden sago ye an faso la an bolila ka bɔ yen an kana kɛ kumasulu mɔgɔ ye an kana kɛ jugu sago ye an balakaw kana kɛ sunguruba ye denmisɛnninw kana kɛ zon ye ka taa u da u fulaw ɲɛ k'u kun ci k'u ka moto ta an ko an ka hɔrɔnya ta an peremete k'o kɛ an ye tunga minɛn ta an kana tunga la an sera yan fana ko a bɛna o gɛlɛya lase an ma o tɛ molobaliya ye cɛkɔrɔba fɛn fɛn n'i y'a kɔrɔbɔ aw ka vɛsi kolondon in bɛ dabila yan cɛkɔrɔba fɛn fɛn n'i y'a kɔrɔbɔ karavati nɔgɔlen min b'i kan na n bɛ t'i minɛ ka ja i kan na bilahi fo i bo bɛ ja i kɔnɔ ye bilahi a tɔ bɛ kɛ kutigɛli de ye ni o tɛ a tɛ pase o nin dɔrɔn de y'a solution ye kuma tɛ don fali tulo kɔnɔ bilahi kuma a tɛ don fali tulo kɔnɔ a tɔ bɛ kɛ denmisɛnninw ninnu ye consulat ci cogo min na dɛ an fana bɛ cɛkɔrɔba zon ninnu ku tigɛ o cogo de la mali bɛ jɔ nin cogo de la bilahi sinon musala ha tɛ jɔ o t'i lamɛn yɛrɛ o ka sira t'i la e bɛ si ka kuma o t'a mɛn n'i ye 2 ku tigɛ o laban bɛ ɲɔgɔn wele n'an ma nin kɛ denmisɛnnin ninnu b'an bugɔ dɛ an bɛ n'o de kɛ sisan n'i ma nin kɛ denmisɛnnin ninnu ka jugu sisan o b'i bugɔ dɛ o n'i mana jɛ kare kɔnɔ o n'i mana ɲɔgɔn kunbɛn kare kɔnɔ dɔrɔn o b'i ka karavɛti minɛ ka seri i kan na ka fiɲɛ tigɛ i la o de bɛna kɛ sisan
qui bunte bila mogote na qui bo ka connaissance perdue là o de bena damine di n'importe quoi anga wari ba bulu herete ka soro anga wari ba bulu barate ka ke aw ta kunye bara de zoro kanga to John Denyala kanga to jugu sago yala ko anga continue ka ke fato yi ko anga continue ka ke jugu sago yi kata fe aw dembe lafia ko na aw yere be lafia ko no ka ta kun anga impôt de ba ko na aw juli aw be ko de mi demba jabira ko demba jabira ne yere be klambi wele ika numero tumbe mbolo mbembi wele ika bilanye mi e ba fone aw ta kunye mi e ba fone aw na le ni bicha e bara tumen ke e ba fone ba bere sire ka bere sire Italian ni biche ba fo aw be mali don de wole to nyo mbuka aw sira ka munguli ka jode ke to nyo mbuka aye kele du menke pour ko be lafia ko demba jabira nindo tu membulo ka fo kele yin wulile ni biche anya nsigi ka laje chinyambe kote mnambo lu deme Mouira la nyenda do koina nye choraba nunu ye faye kono samedi et conseil de diaspora de français Coras 24 kwa yulu baneni ayi baneni muna de ka barake balia ayi baneni muna yi dado ko la imangi dado ko mina ni dado ni fe ministre oui re noedo ole wula ko beta ras 24 ko be se ka ras 24 blakata malela na masabali oluba refle na masabali oluba keta na masabali oluba keta l'autre mana avion de be boche ya nene blakata malambe sade ya nene bal passeport ambe sade ya nene bal fenfe ambe sade ya jigi be ya matu jawara be ya we jigi tonton omes be ya we jigi tanti Zanet be ya we jigi Nasra be ya we jigi femme be jigi ni jigi bi bolema lafia mon fi ni jigi bi la lafia abi watara femme be jigi tego be ala bulu bin chogote har ni dora me kelente ne bulu bi nintara mali kononte malu mo baw be billahi olu tse ka ko be war bla kontu kono ka kongoto ne la muso baw be we mo barabaga ni ninde gerbu be mali la be ka balo gerbu har samarato seno be ka balo ni netara mali ko jugude mfa be mbabe mfa dugu kolo masanu sunye majama sunye mbe maliko kele de la obe barake de o conseil mimbe ya obe wuli ka do faye be kono toro mimbe malen dunka ka be sebe ka ta di aka fama nunuma toro be mo hake munu ka nga deme wo keleke uluka deme ka bo toro kono e conseil ni nda ko bare sebente mo munu bulu ku be toro sebe kata se au ka nyamugo ma ni ndemso nunu fla u sengenendo anga fere ka ka bo ni ngele akono ni nda ko bare na mo ke ko be na mo bara est-ce que kongolo kany imana ta faibe kono amal demsenu kera banamba to na ji sanfe ji nkabu ado ye tle binande ke ji sanfe ado ye kalo flake ado ye jega yu bolotige ado ye o connaissance perdue nunu be manima to ko la faila abilla habi samedi don ba be filmer ka iraula banamba to hakembe ba be filmer mo mi be tonyo kono ka be filmer e conseil ta kunye ninde ka do faibe kono ka Francis fambe do nyona malien den fen toro lendo ku bedeme ka botoro kono ninda uta kunye e conseil c'est que ça e conseil ta kumbe autara bara min kama na to ku nyasoro ni warite ka di awma fe min be ka ubale ko barala ani jamana kono do de be sigi kana ni preuve e dalu su dalu anye ni wuli ka joke o manjabi toro be ni mo hakeka anye lisi blaka ta di famoma o ma wari chi antu me fe ka kasa deme comme c'était onye mais on be ya o ka bara de la ako impôt be ka di mo munuma olu de ka nga wari di o maka o bo gelala o ma so nga wari di ka chinya fo mali donye jamana be jotandi e conseil de diaspora ko demba jabira wala demba mumbira je sais pas voilà abe jotandi aw ni mali don de be communiquer munde be ka o bali ka mali don ndeme ka botor tonyo kono munde be ka o bali ka mali don nyini
tonyo mumbula kungo mumbuka munde be ka ubali ko barake ani mogo ka sikka kuma ni tinya be romina abeto bebe tinya ni galon to ka bonu ni aw note aw be deme na o makuma o te barala a te foi la mogo wula ka ta consulat jeni ka be wuli fona ka bo lukele ma te passé te a te passé an jolembe an dafale maliko keneka tinya keneka dambe keneka galon te tege miye oyoye Kati 24 anga foli biye Mamadou le Saz qui faut qu'il wali nyumando Gandhi Mali anga foli biye vraiment Kati 24 a nyangi ko Kati 24 ale koni na yi lanko Kati 24 tellement qu'il y a nyangi ka décider quoi ka fora ka flipu beli kono woronya keneka billahi Kati 24 qu'il faut nya Kati 24 ka vidéo nya la même 1000 fois tellement qu'il y a jaranye ay kuma une fois kanya ja nyangi sigilembe tasuma de kono nyangi ma foi sur chinyaka nyangi ama foi de sur chinyaka a muso oye haramu ye faso na folo haramu muso mimba bolu tasuma abe so mi kono tasuma aka demba ya be ka balu tasuma de fembe nyangi bolu ja be dira nyangi de magalonka boyka galon sur mo la boyka mo tonyo mbeni ndima Kati 24 ene befo ima ninche ninte dodala femba bula halalate femba bula be haramu nyangi ko muso mindirima ko mogo de adima condition de la muso yi mobile mimbi bulu ka dirima condition de la ibe so min kono ka dirima condition de la ibe na ka be dirima condition de la nyangi Kati 24 kuma befo ka pa ambe Kati 24 fo ka wali nyumondo aya fo abi donde ani fema yela manu jugu sago nu ole sigilembe diko ya dota diko ya bota e ka kabla har minu be lahara tu la wuli kana o tse diko la e ka kabla munu be lahara tu wuli ka farika e way to te bo diko da ko diko ka sanu e to fo lima nya makande e fayo kono da ibala ka boliki to seti ba yi batari di diko de ma diko de boko ki sigune ko ki balo ka dumini dima ka pembe dima ni eko ko yebe no de to ya bi ala ka hini la ki da rasumaya bana jugu fura jugu ye Kati 24 je te remercie beaucoup Kati 24 muso dirama kaka galonda mola Kati dirama kaka mo tonyo fu du dirama kaka mo buruja fembe dira ni mbla ko fara sabama Kati 24 ya befo muso o dirama ninde kama mo tonyo du dirama mo tonyo kama Kati dirama mo tonyo kama wari dirama mo tonyo kama fembe dira ale ma de ja nin kele inkono imai hanne fla do akukura te karum tofo hanne kele do akukura te be kaka ko jugu fo orke nunde mali chien nunde faso chi ne pourquoi ni faso ko de to lu tofo olu de fembe di ema o ya dima kumi fanana o de ni ika mo ba buruja c'est ça tanga den alakali ebe do dala ni ya sikle fa be dimi di ko ambe nyogona de di ko ambe nyogona di ko tulotala e ju ka mise di ko tulotala abe di ko ni poids lourd de che président ka gen ka boyi rebe tile imam di ko le sage ka président gen ka ministre gen e ju ka mise tanga den sigilembe suni tile diko c'est une honte har muso min babolo karim keta de adama Kati min babolo karim keta de adama abe du min kono karim keta de adama atete bugu ne ya fon ko ni président nyuma fenfe na fenfe babolo abebe mine ni zusisi nyina ma be mali kono fenfe babolo abebe mine parce que fanta on joli do fanta on monte mo nyangi be se ka mo yeraso ite yeli ke kele na fatila kele ayo yinga chate foibo ate berabo foi ne yo de fon koni jeunesse nyina ma be mali la de ite plainte déposé ni kamao ibe ta ni sigilen sura ka gera na de ibe mine don ka samakana ka ni nda madro abana ibe ta nyangi sura iba ta koli ma iba keta c'est fini abe bendugu ma connaissance be perdu ya bane
a tɛ cɛkɔrɔba dɔgɔya tuguni nin dɔrɔn da solution ye ka plainte déposer ka temps perdu n b'a don kaso la kana don kaso la de taa minɛ dɔrɔn i ka coup de tête d'a ma i k'a bila n'a ye tile 3 kɛ kiiri na n'a bɔra a yɛrɛ kalama a bɛ taa wotoro pousser ka baara kɛ ka wari ɲini a wɔsi la ka nkalon tigɛ ni jugusago denya k'o dabila vraiment Kati 24 merci beaucoup an tun tɛ nin si kalama ko fɛn bɛɛ dira a ma de mobili dira a ma condition dɔ de kama o ye de ka di ko buruja ka Mali mɔgɔbaw k'u lakari ka dɔ fara arasiba ci ninnu ma Nyangi tun bɛ nin baara dɔrɔn de la nin d'a ka baara ye muso dira a ma nin de kama i tɛ Nyangi ye a bara k'a bɛ dɔ fɔ faso zow ma sinon a ka kɛlɛ daminɛna ni o de ye mais mun de y'a to n'a ye olu to yen tɛ to wa Nyangi ka kɛlɛ daminɛna ni o de ye dɛ i bɛ k'a ye Mali ci Karim Keita ye Mali nafolo suɲa a bɛ miliyari suɲa min na n'aw m'a dabila a donna ta a ka kɛlɛ daminɛna nin de ye mais miliyari suɲa tɛ fɔ tuguni i bɛ ka tɔgɔ tɛ fɔ tuguni Bubu tɔgɔ tɛ fɔ Bubey tɔgɔ tɛ fɔ mais y'a quoi or que n'olu tɔgɔ ma fɔ Mali tɛ se ka jɔ olu de y'a tiɲɛ olu de tɔgɔ kan ka fɔ en tant que ni olu tɔgɔ tɛ ka bɔ e da kɔnɔ e tɛ Mali ko la o du côté ministre ye du côté député ye du côté maire ye du côté mɔgɔ si ka baara la ah mais an ka comment ça s'appelle nafolo jiginɛ kile tun bɛ min bolo jiginɛ kile trésor kile tun bɛ min bolo sira ma sɔrɔ ji ma sɔrɔ kɛnɛya ma sɔrɔ denmisɛnninw bɛ kɔgɔji sanfɛ su ni tile nafolo bɛ min mais pour que olu tɔgɔ tɛ fɔ pour que olu tɛ kɛlɛ ni Mali ko don pour que olu tɛ kɛlɛ mais Nyangi b'a si bɛɛ kɛ Mali ko la i bɛ ka tɔgɔ tɛ se ka fɔ c'est comme Sakoba laban kɛra Bubu ka bilan ka ɲi i bɛ ka bilan ka ɲi c'est la même personne là ah bɛɛ o de la mɔgɔ y'a faamuya k'aw ta tɛ Mali ko ye mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ olu de kan ka kɛlɛ en tant que n'olu tɛ ka kɛlɛ mɔgɔ ye aw miiri jatiri bɔlaw de i m'a ye mɔgɔw y'aw bila mɔgɔw ka danaya bɛ ne kan u ka danaya bɛ jɛnɛ kan u ka danaya bɛ Dani kan Jason tout le monde ka da kun jumɛn kan an bɛ ka min fɔ de Mali ko ye ni bɛ ka tun ma miliyari suɲa denmisɛnninw tun bɛ baara sɔrɔ ni Karim Keita tun ma miliyari suɲa denmisɛnninw tun bɛ bila condition kɔnɔ olu de y'a bɛɛ tiɲɛ mais pourquoi olu tɔgɔ tɛ fɔ su ni tile du ko i bɛ taa sɔrɔ radio so la dɔrɔn ka double fork o d'a ma f'a bɛ ɲɛnamini bilahi ka nin kɛ k'a lawuli ka jɔ bilahi f'a bɛ ɲɛnamini zonden kokisɛriden nkalontigɛla surafɛminɛna faso kumasuluden namiden ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya n sigi kun tɛ e ye mais Kati 24 ye video min kɛ o ɲana ka Kati 24 fo n sigi kun tun ye ko Demba Jabira e conseil ɲɛmɔgɔ min bɛ yan hali sini an bɛ video kɛ ewa a ka numéro tun bɛ n bolo dɛ n b'a ka numéro ɲini n b'a ka numéro ɲini a nalen nin bi cɛ i ka baara i ye baara ɲuman jumɛn de kɛ walima e conseil yɛrɛ ta kun k'o fɔ maliyɛnw ye e conseil sigi kun yan o k'o fɔ maliyɛndenw ye e conseil a sigi kun faransi u k'o de fɔ an ka faamuya o ta kun ye baara de ye wa walima o ta kun ye jugusagoya de ye o de bɛ ɲini k'a faamuya quoi o ni mɔgɔw tɛ communiquer o ni mɔgɔw tɛ kuma cafi hali malidenw minnu cafi quoi olu kɔni mana kɛ ɲɛmɔgɔ ye dɔrɔn ils sont tous pareils quoi ka daminɛ faama kunda ka na i conseil o mana place sɔrɔ dɔrɔn mɔgɔw de b'u manipuler quoi u bɛ manipuler de sinon mun bɛ da se consulat ciko la mun bɛ da se denmisɛn minnu bɛ Maliko kɛlɛ la mun bɛ e se olu ma e kan ka mɔgɔ minnu dɛmɛ e kan ka mɔgɔ minnu ka kɛlɛ kɛ e m'o kɛ u yɛrɛ wulila k'u ka kɛlɛ kɛ e bɛna mun de fɔ an ye n'an ye fɛn fɛn ye n bɛ kangari da u ye n'an ye i b'a dɔn vitre fa e kɔnɔ ne tɛ bɔ vitre fa e kɔnɔ n'an ye cɛkɔrɔba fɛn fɛn ko i taara kangari da ye berekɛnɛ b'an bolo ye dɛ i b'a dɔn ne kɛlɛ n bɛ se ka camion n'i ye camion f'i ye sotarama ne kɛlɛ n bɛ se ka sotarama 2 fa faransi denmisɛnninw sotarama 2 n b'a fa ka taa jɔ fa i da la ye sotarama 2 n b'a fa ka taa jɔ fa i da la ye aw bɔtɔla u b'a ka karavɛti ja aw kan na ye o t'aw bugɔ k'aw bana dɛ o bɛ
aw ka fɛn jaw kana dɔrɔn a bɛ ɲɛnamini o bɛ aw bɛɛ bila ka taa n'o kɛra aw tɛ se fa ye la tuguni voilà n bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu bɛ video kɔnɔ n ka foli b'aw ye tanti Zanette k'i fo Matu Jawara n ka foli bɛ Sara Njalo tout le monde tonton Omes k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo voilà RAS 24 k'i fo k'i waleɲuman dɔn i bɛ baara min na ka n'i kɔfilɛ ta baara ɲuman don wa malidenw bɛ bɔ o b'i dɛmɛ nin kɛlɛ in na o b'i kɔ fana parce que u tɔɲɔna de u tɔɔrɔla de ka n'i kɔfilɛ bagabagali kana s'i la mɔgɔ ka tapasi kana s'i la foyi ni Thomas Sankara tun ko k'a bɛ siran a tɛ sa ni Thomas Sankara tun ko k'a bɛ kɛ wari fɛ a tɛ sa ni Modibo Keita tun ko k'a bɛ malidenw janfa a tun tɛ sa mais Modibo Keita ma sɔn ka malidenw janfa u y'a faga Thomas Sankara ma sɔn ka Burkina Boy janfa fantanw ka kɛlɛ u y'a faga Nelson Mandela u y'a don kaso la jamana bɛ jɔ nin cogo de la a tɛ jɔ k'i bɛ lafiya de dɔw yɛrɛ dɔw bɛ u bɛ dɔw faga u bɛ dɔw don kaso la wa u bɛ dɔw ɲɛɲini quoi u bɛ taa dɔmaw fɛ ka dɔw bɔ ni kɔrɔtɛ ye olu kɔni bɛ fɛn sugu bɛɛ kɛ pour que ka e mago sa mais kana bila ten n dar'i la ka tila ka tigɛ la u ka jugu de wa nin kɛlɛ anw b'a la de maliko kɛlɛ tiɲɛ dɛmɛli anw b'a la de maliden bɛɛ bɛ lafiya cogo min na an b'o kɛlɛ la de foyi t'an bɔ nin sira in kan i ka bagabagali tɛ i ka kaso tɛ i ka passeport tɛ pa paga i tara min kama i bɛ na n'o preuve de ye Matu Jawara k'i fo kosɛbɛ voilà nin de tun don an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye merci beaucoup la famille wa denmisɛn minnu bɛ yan ni carte ɲinina t'a bolo a ye fara ninnu kan dɛ Alliance Musa Tanjugora an ka foli belebele b'i ye denmisɛn minnu bɛ yan a ye fara u kan gɛlɛya bɛ mɔgɔ fɛn fɛn hali gɛlɛya tɛ mɔgɔ minnu kan an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan consulat minɛna y'a passeport ko la consulat k'a minɛ passeport ko la bi n'i taara i ka passeport déposer une semaine i ka passeport déposer une semaine i b'i ka passeport sɔrɔ ne yɛrɛ ye n ka passeport déposer même pas tile 4 ni n ka passeport sɔrɔ n ko mɔgɔw de y'o kɛlɛ kɛ mɔgɔw de y'a kɛlɛ kɛ nin fana pour que mɔgɔw ka lafiya de kɛlɛ de bɛ kɛ waatinin kɔnɔ an bɛɛ bɛ tɔɲɔ waatinin kɔnɔ an bɛɛ bɛ degun an bɛɛ bɛ degun mais o waatinin kɔnɔ an kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que bɛɛ bɛ lafiya cogo min na c'est comme ça o waatinin kɔnɔ an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan sinon nin kɛlɛ tɛ ban dɛ e min b'a la an ma se ka taa Mali la taa fara ninnu kan kɛlɛ ka kɛ kɛlɛ kelen ye dɔrɔn bɛɛ ka lafiya e min b'a la n ka billet bɛ n bolo n m'a sɔrɔ o ye consulat cili ma daminɛ fɔlɔ de taa fara mɔgɔw kan ni jama bɔra sisan baara bɛ kɛ solution bɛ ɲini carte ɲinina ko la an bɛɛ ka ye kɛnɛ kan passeport bɛ mɔgɔ minnu bolo carte bɛ mɔgɔ minnu bolo an bɛɛ k'an fanga kɛ kelen ye an balima minnu bɛ yan pour que tɔɲɔ bɛ se ka ta ka b'u kan kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ an bɛɛ ka kɛ kelen ye ka zon baarakɛbaliw jugu sagow k'u kɛlɛ jamana bɛ jɔ tan de ne bɛ t'i sigi dɛ billet tun bɛ n bolo dɛ o ye consulat ci dɛ a ma ɲa i ka baara ma tiɲɛ o n'e ka baara tun tiɲɛna i tɛ nin fɔ ni e den tun kɛra fatɔ ye carte ɲinina ko nɔfɛ i tɛ nin fɔ ni e den ka formation tun tiɲɛna i tɛ nin fɔ ni e den n'a tun ka 10 ans tiɲɛna nin nɔfɛ i tɛ nin fɔ mɔgɔw ma wuli gansan mɔgɔw ma ci gansan mɔgɔw ma minɛ gansan san 4 k'u ka solution ɲini don o don ko nin ka fisa ni bi ye tubabuw nana ka IBK sara tubabuw pour que u bɛ se ka maliyɛnw bali hɛrɛ la cogo min na tubabuw faransɛw u nana ka IBK sara IBK sarala kama de ka na ni carte ɲinina ko ye pour que maliyɛndenw bɛ se ka tɔɲɔ pour que maliyɛndenw bɛ se ka reflet ka taa Mali la pour que maliyɛndenw ala nin bɛɛ IBK ka stratégie de sinon ATT ma sɔn wallahi carte ɲinina nana ATT tile de la mais ani passeport ko tun tɛ ɲɔgɔn ye sira la ani passeport ko tun tɛ ɲɔgɔn ye sira la carte ɲinina a nana le temps de ATT aravec tun bɛ kɛ mais ani passeport dulonnen tun tɛ ɲɔgɔn na IBK nana tubabuw sera k'a nɛgɛ o ko tun bɛ président min ɲini ko nin jugu sago in don a tɛ ban foyi la i b'a nɛgɛ a bɛ ko n fali u y'a nɛgɛ
ni carte ni na ni passeport sera ka don ɲɔgɔn na maliyɛn denw kungo bɛ gɛlɛya maliyɛn denw bɛ sɛgɛn a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ni sɛbɛn tɛ min bolo u bɛ se k'o bila ka taa Mali la nin bɛɛ IBK ka stratégie de parce que IBK ye accord min signé ni malidenw wulila ko baara in ma ɲa fo ye sosoli kɛ IBK ye accord min signé n'o ye maliden min sɔrɔ k'a bila ka taa maliyɛn denw wulila ka fan bɛɛ kɛ sɔni magɔrɔni sisan u bɛ se ka maliyɛnw sɔrɔ cogo jumɛn nin don ni sɛbɛn t'i bolo ni tubabuw y'i minɛ o bɛ se ka se consulat jugu sago in ma o bɛ laissez-passer di o b'i bila ka taa a kun bɛɛ filɛ nin ye hali ni laissez-passer ma di ni sɛbɛn t'i bolo yan fa bɛ don i la yan ni sɛbɛn t'i bolo i tɛ ka mɔgɔ ka papier sɔrɔ ka baara kɛ se foyi t'i ye tu as vu quoi a kɛra kama de a dabɔra kama de ka anw tɔɲɔ k'an mago sa k'an kɛ fatɔw ye k'an kɛ lagalagatɔw ye k'an kɛ jugu sago ye stratégie bɛɛ filɛ ka an bali an yɛrɛ ka sɛbɛn na n'an ma se k'an yɛrɛ ka sɛbɛn sɔrɔ Faransi sɛbɛn tɛ sɔrɔ ni Faransi sɛbɛn bɛ sɔrɔ a laban bɛ kɛ mun ye fatɔ a laban bɛ kɛ mun ye jugu sago o b'a dabɔ a kama de o ni IBK a kɛ kun bɛɛ filɛ k'an bali hɛrɛ la ni sɛbɛn t'an bolo an tɛ se ka baara kɛ n'an ma baara kɛ wari tɛ ci ka taa Mali la c'est tout a bɛɛ filɛ u ka stratégie anw de bɛ an nin di sisan k'an nin di an bɛ sa walima an bɛ balo denmisɛn ninnu n'u ko k'u bɛ taa consulat minɛ an bɛɛ ka bɔ n'u ko bɛ consulat jeni an bɛɛ ka bɔ an denw don an balimaw don maa si tɛ fɛ ka na tunga la maa si tɛ fɛ ka bɔ i fa n'i ba kɔrɔ mun de b'i bila tungala taga la dɛsɛ sinon gabonais tɛ yan gabonais o tɛ faransi yan ala ka hinɛ Mohamed Kadhafi la libyen tɛ yan i tɛ angolakaw tɛ yan comment ça s'appelle cɛ in ka jamana tɔgɔ Paul Kagame Rwanda i t'a mɔgɔ si ye yan olu ka ɲɛmɔgɔ bɛ ka baara de kɛ o faso la emploi créé la kalan bɛ yen denmisɛnninw bɛ baara la olu mago tɛ ka taa aventure la dɔ bɛ sɔrɔ u yɛrɛ faso la mais anw ka ɲɛmɔgɔ u ye mun di anw ma zéro u ta kun kɛra mun ye tɔɲɔ jamana nafolo k'a bɛɛ suɲa o dalilu bɛ kɛnɛ kan bɛɛ b'o o kalama n'u tun ma sonyɛni kɛ lakana tun bɛ sɔrɔ n'u tun ma sonyɛni kɛ kalanko tun bɛ sabati n'u tun ma sonyɛni kɛ Gaburuyɛli Ture minɛn tɛ yen kɛnɛya tɛ yen ye nɔgɔlen n'u tun ma sonyɛni kɛ o ye an joli min ka anw kɛ fantanw ye ka anw kɛ zonw ye k'an balakaw kɛ sungurubaw ye mɔgɔ kelen ka 100 milliards 1000 milliards k'o suɲa o ma kɛ yan ne de kan ka fara ɲɔgɔn kan dɛ la jeunesse a ye ɲina baba kɔ a ye ɲina Rasbachi Sako ba kɔ o bɛ kaso la a ye ɲina CDR mɔgɔw kɔ olu tɛ bɛn yɛrɛ fɛ CDR mɔgɔw olu bɛ fɛ Mali tɔ bɛɛ ka nɔɔni de ni ye se kɛ CDR mɔgɔw ye bi Mali bɛɛ ka ci olu ka laɲini o de hali n'o ye su kelen de hali n'o ye fɛn kelen de olu b'o publier mais maa si ka danaya tɛ kɛ aw kan Baba Kamara Rasbachi o bɛ kaso la Nyangi tɛ don da la Seku Tunkara Chaviko o ka ca quoi ninnu si tɛ don da la mais jeunesse kura minnu bɛ a y'a jigi da olu kan n'olu fana sira bila a y'u bila mɔgɔ ko tɛ yen dɛ Mali ko de bɛ yen n'olu ye sira bila a y'u bila voilà denmisɛn minnu tɛ consulat ci u jo dɔ bi u jo dɔ sini wa moi je valide b'u dɛmɛ ne kɔrɔmuso den a nana Faransi yan denmisɛnnin fitinin bilahi n'i y'a ye ko a bɛ komi a dabɔra sin na de ka na ne kɔrɔmuso a furulen bɛ dugu wɛrɛ de la dɛ mais a nana Faransi yan ne kɔrɔmuso a furulen bɛ dugu wɛrɛ la a den o nana Faransi yan bi ani tubabuw taara consulat la siɲɛ joli ka bɔ fo campagne na ka taa consulat la passeport ko la passeport ma sɔrɔ ni o kɛra e somɔgɔw la a tɛ diya e ye dɛ wa maliyɛn den bɛɛ tɔɲɔnen don
ko carte nina halakile carte nina jugusago carte nina petite ni bébé d'apla ya gagner de bambolo si ça gagner nyatenga nin kilein nene be bentugo kono nte foi kete nin kilein ba fare kuna ka fare kuna bilay be nyana mini nin kilein kan nin be dashi kungolo la be nyana mini si ça tout be que coutige pour éduquer de coutige pour éduquer kuma te do fali tulo kono nunu ye faliw de ka kuma ka dɛsɛ musalaha sugu bɛɛ kɛ kasi sugu bɛɛ kɛ mais fali do ni ma ku tigɛ a tɛ sira minɛ nunu ye faliw de i b'o ku tigɛ de o bɛ sira minɛ sisan cɛkɔrɔba ju ci de bɛna daminɛ ka cɛkɔrɔba ka ju ci o de bɛna daminɛ cɛkɔrɔba ka ku tigɛ o de bɛna daminɛ o de ye maliyɛn minɛ cogo ye dɛ kana taa ɲini yɔrɔ si ni d'a kɛ cogo ye ivoiriyɛnw b'a kɛ tan de minisiri k'a bugɔ bila a bɛ sira tigɛ hali ni fɛn bɛ wuruzi de la a tɛ jɔ ivoiriyɛnw olu ka minisiri n'a ma baara kɛ yan bilahi n'u y'a minɛ u b'a ju tigɛ hali ni fɛn bɛ wuruzi de la bilahi a bɛ fɛn jeni a bɛ fɛn jeni o kɛra yan anw fana bɛ n'o de daminɛ sisan i taara baara min kama ni masa an bɛ yan dɛ k'u tigɛ pour éduquer n'an ye cɛkɔrɔba fɛn fɛn ye fa ye kɔnɔ k'i bɛ taa kankari da mɔgɔw somɔgɔ ye an bɛ jigin i kan de voilà k'aw bɛɛ lajɛlen fo video jɛnyana an bɛ bɔ kuma la hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ inchallah tanti Jeannette i ka foli belebeleba bɛ yan tonton Omes k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn